अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको एक और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी सुना रही हूँ जिसका नाम है उजालों के सफ़ीर। तो आइए सुनते हैं। मुझे मुलाजमत ज्वाइन किए हुए दूसरा दिन था। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर शहजादपुर से ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मुझे हैदराबाद के इस थाने में तैनात किया गया था। यूँ मैं इस थाने में सबसे जूनियर और कम उम्र एएसआई था। मैं पुरानी फाइलें खोलकर बैठ जाता और इन केसों को गौर से पढ़ता जो सीनियर पुलिस अफसरान ने हल किए थे। मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं अपने महल्ले और कॉलेज में बहुत सरकश और हदछुट मशहूर था। मैं पुलिस में भी यही सोच कर आया था कि मेहनत और जाफशानी से काम करूंगा और अपने तौर पर इस तासुर को गलत साबित कर दूंगा कि पुलिस वाले निकम्मे, कामचोर और बददियानत होते हैं। मैं इस दिन भी एक पुरानी फाइल के मुताले में मसरूफ़ था कि सिपाही गुलाम रसूल मेरे कमरे में दाखिल हुआ और खाकी रंग का एक लिफाफा मुझे देते हुए बोला, सर जी, ये आपको इंचार्ज साहब ने भिजवाया है। ये कहकर वो वापस चला गया। लिफाफा देखकर मैं समझा कि इसमें कोई सरकारी हुक्म होगा, लेकिन इसमें तो सिर्फ 500-500 रुपए के 2 नोट थे। मेरी समझ में नहीं आया कि इंचार्ज साहब ने मुझे ये रकम क्यों भिजवाई है। मैं इसी वक्त उठा, अपनी वर्दी दुरुस्त की और इंचार्ज साहब के कमरे में पहुंचकर इन्हें सैल्यूट किया। उन्होंने इशारे से मुझे बैठने को कहा क्योंकि वो इस वक्त किसी से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे थे। वो टेलीफोन पर बातें करते रहे और मैं बैठा पहलू बदलता रहा। ऐसे पुलिस अफसर, और वो भी किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के तौर पर, मैंने पहले ही दिन इन्हें पसंद नहीं किया था। इनका जिस्म बेडौल था और पेट को देखकर यूँ लगता था जैसे उन्होंने अपनी कमीज में बड़ी सी फुटबॉल छुपा रखी हो। मेरी नज़रें घड़ी पर थीं। वो पूरे 12 मिनट बाद टेलीफोन से फारिग हुए और बोले, हसन, कोई ख़ास बात है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। सर, आपने मुझे जो लिफाफा भिजवाया है वो। अरे यार, तुम अभी बिल्कुल नए हो, उन्होंने हंसकर कहा। अगले हफ्ते तुम्हें ये शिकायत नहीं होगी। शिकायत कैसी सर? मैंने हैरत से पूछा। भाई, इसमें रकम कम है। उसूलन तो तुम्हें इस हफ्ते कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मैंने सोचा कि। सर, क्या मतलब है आपका? वो रकम आपने किस सिलसिले में भिजवाई है? इंचार्ज साहब ने घूर कर मुझे देखा, फिर तंजिया लहजे में बोले, तुम इतने भोले तो नहीं हो कि तुम्हें इसका मतलब भी समझाना पड़े। अचानक सारा मामला मेरी समझ में आ गया। मैंने जेब से लिफाफा निकालकर उनके सामने रख दिया और खुद पर बहुत जब्त करके बोला, सर, मैं ये रकम नहीं ले सकता। इंचार्ज साहब ने मुझे घूरा और तंजिया लहजे में बोले, हसन, तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन किए हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। हर नया आने वाला एएसआई पहले पहल टची करता है। पहली दफ़ा मुझे भी बहुत अजीब लगा था। अभी तुम नौजवान हो, दिल में मेहनत और दयानतदारी से काम करने का जज्बा भी होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ सब इस हकीकत को कबूल कर लेते हैं। सर, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा वक्त कभी ना आए, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा और वहाँ से उठकर बाहर आ गया। इसी रोज़ इंचार्ज साहब ने मुझे पुलिस मोबाइल के गश्त पर लगा दिया। मेरे साथ एक ड्राइवर और 4 सिपाही भी होते थे। ड्राइवर एक पुराना हवलदार था। वो पक्का पुलिस वाला था। मोबाइल वैन एक जगह खड़ी करके वो पाँव पसार कर बैठ जाता और सिगरेट फूंकता रहता। पीछे बैठे हुए सिपाही भी गाड़ी से उतर जाते और इधर उधर घूमते रहते। वो वक्फे वक्फे से हमें चाय दे जाया करते थे। मैंने 2 दिन तो ये बर्दाश्त किया। तीसरे दिन मैंने ड्राइवर से कहा, हवलदार साहब, हमारी ड्यूटी इलाके में गश्त करने की है, आप तो यहाँ जमकर खड़े हो जाते हैं। ड्राइवर ने नागवारी से मुझे देखा और फिर बोला, सरकार हमें पेट्रोल इसलिए नहीं देती कि हम इसे यूं ही फूंक डालें। अभी इसकी बात ख़त्म ही हुई थी कि एक मोटरसाइकिल हमारे नज़दीक आकर रुकी। इस पर एक लड़का और एक लड़की सवार थे। दोनों शक्ल से हवास बाख्ता से लग रहे थे। नौजवान ने हवलदार से कहा, जनाब, अभी अभी हमें 2 लड़कों ने लूट लिया है और वो मोटरसाइकिल पर सीधे गए हैं। ओ भाई, तुम थाने जाकर इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराओ। वो तो अब तक न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचे होंगे। लड़का मायूस होकर मुँह में कुछ बुड़बुड़ाता हुआ अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। मैंने आवाज़ देकर इसे रोक लिया और गाड़ी से उतरकर इसकी तरफ बढ़ा। इन लोगों ने तुमसे क्या क्या छीना है? मैंने कहा, मेरा और मेरी बीवी का मोबाइल फ़ोन, मेरा पर्स और मेरी बीवी का बैग।
तकरीबन 4,000 रुपये नकद थे हमारे पास। इसके अलावा मेरी बीवी का लॉकेट भी ले गए हैं। इनके हुलिये तो बताओ, मैंने कहा। इनमें से एक तो वर्जिशी जिस्म का मालिक था और दूसरा पतला दुबला। पतले दुबले लड़के का बायां हाथ जख्मी था और इस पर पट्टी बंधी हुई थी। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैंने कहा। फिर तहकमाना लहजे में हवलदार से कहा, गाड़ी स्टार्ट करो। 2 सिपाही भी गाड़ी से बाहर खड़े थे। मैंने इन्हें भी गाड़ी में बैठने का हुक्म दिया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और यूं खरामा खरामा रवाना हो गया जैसे कहीं सैर के लिए जा रहा हो। गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, मैंने झुंझुलाकर कहा। उसने भी झुंझुलाकर यकलख्त स्पीड बढ़ा दी और तेज रफ्तारी से चलने लगा। मेरी नज़र इन वारदातियों की तलाश में थी। उस वक्त हर मोटरसाइकिल वाला मुझे मशकूक नजर आ रहा था। काफ़ी दूर आने के बाद हवलदार ने कहा, साहब, आप फजूल में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वारदाती तो अब तक न जाने कहाँ पहुँच चुके होंगे। खामोशी से चलते रहो, मैं गुर्राकर बोला। उसने झुंझुलाकर रफ्तार मजीद बढ़ा दी। अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी हुई एक मोटरसाइकिल पर पड़ी। एक लड़का उसका पिलक खोले हुए उसकी सफाई कर रहा था। दूसरा लड़का उसके करीब ही खड़ा हुआ था। उसके दाएं हाथ पर पट्टी देखकर मैं चौंक उठा और चीख कर बोला, गाड़ी रोको। हवलदार ने अचानक ब्रेक लगा दिए। गाड़ी के टायर जमीन से रगड़ खाकर चिरचिराए। मैंने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाला और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। पुलिस मोबाइल को आते देखकर वो दोनों भी चौकन्ना हो गए और एक तरफ भाग निकले। मैंने चीख कर कहा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। इसके साथ ही मैंने एक हवाई फायर कर दिया। वो दोनों अचानक रुक गए। इस वक्त तक मेरे चारों सिपाही भी मेरे नज़दीक पहुंच चुके थे। मेरे हुक्म पर उन्होंने दौड़कर इन दोनों उचक्कों को दबोचा और उन्हें हथकड़ी पहना दी। सिपाहियों ने उन्हें धकेलकर मोबाइल में बिठा दिया। सिपाही बहादुर खान ने सबसे पहले इनकी तलाशी ली और माले मसरूका के साथ साथ इनकी जेब से मोबाइल फ़ोन भी निकाल लिए। इनमें से एक के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुआ। मैंने एक सिपाही से कहा कि इनकी मोटरसाइकिल भी मोबाइल में चढ़ा दो। मैं इन्हें लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां 2 सिपाहियों और हेड मुहर्रिर के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने दोनों को हवालात में बंद कर दिया। इसी वक्त वहां लुटने वाला नौजवान भी अपनी बीवी के साथ पहुंच गया। जब इसे ये मालूम हुआ कि मैंने दोनों चक्कों को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया है बल्कि इनके कब्जे से मसरूका माल भी बरामद कर लिया है, तो वो हैरत और गैर यकीनी के अंदाज में मेरी शक्ल देखने लगा। इसकी बीवी भी बहुत हैरान थी। आप ऐसा करें, मैंने नौजवान से कहा, इन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दें। मैं इनके खिलाफ अभी पर्चा काट दूंगा। इन पर तो डकैती और गैर कानूनी असला रखने का केस बनेगा और दोनों को कम से कम 3 साल की सज़ा तो मैं दिलवा कर ही रहूँगा। हमारी रकम और दूसरी अशिया, इनका, वो चीज़ें फ़िलहाल पुलिस की तहवील में रहेंगी। मैं इन तमाम चीज़ों की एक रसीद बनाकर आपको दे दूँगा। आपको अदालत से वो चीज़ें वापस मिल जाएंगी। हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, लड़की ने कहा। आप बस हमारी रकम और दूसरी चीज़ें हमारे हवाले कर दें, फिर चाहे इन दोनों को फांसी चढ़ा दें। ये कैसे मुमकिन है मोहतरमा, मैंने कहा। इस तरह तो वो लोग फिर आज़ाद हो जाएंगे और सॉरी ऑफिसर, लड़के ने कहा। आप चाहें तो हमें कुछ भी न दें, लेकिन हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। मेरा दिल चाहा कि इस लड़के के मुंह पर एक झापड़ रसीद करूं और कहूं कि तुम ही लोगों की वजह से ये लोग कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाते। मैंने इसे रसान से समझाया, देखिए मिस्टर, मैंने आपके साथ ताउन किया है तो आपको भी मेरे साथ ताउन करना चाहिए। अच्छा, अब मैं समझा, लड़के ने कहा। हम यही ताउन कर सकते हैं कि हमारे पास जितना कैश है वो आप रख लें और बकवास बंद करो, मैं गर्ज कर बोला। पहले पुलिस में रिपोर्ट करते हो, फिर अपनी आसानी के लिए हमें रिश्वत की पेशकश भी करते हो। मैं तो आपसे ये कह, ओए, तुमने सुना नहीं साहब ने क्या कहा है? सिपाही एजाज अहमद ने खालिस पुलिस वालों के स्टाइल में कहा, वरना अभी तुम्हें भी इन दोनों के साथ ही डाल दूंगा। किस जुर्म में? नौजवान ने तंजिया लहजे में पूछा। एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में, मैंने सर्द लहजे में कहा। पुलिस तो हमेशा यही करती है, लड़की ने कहा। इसीलिए तो लोग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए घबराते हैं। इसी वक्त इंचार्ज की गाड़ी पुलिस स्टेशन के अहाते में दाखिल हुई। इसके साथ ही इस थाने का एक घाघ सब इंस्पेक्टर अबरार भी था। इंचार्ज अपनी गाड़ी से उतर के मेरे ही कमरे में आ गया। क्या प्रॉब्लम है हसन, उसने पूछा।
میں نے جواب میں تفصیل سے اسے پورا واقعہ بتا دیا۔ کیوں بھائی، تم پولیس کو رشوت دینے کی کوشش کر رہے تھے؟ اس نے گرج کر کہا اور پھر بلند آواز میں بولا، غلام رسول، اسے بھی لاک اپ میں بند کر دو، میں بتاؤں گا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ پھر وہ لڑکی سے مخاطب ہوا، بی بی آپ جا سکتی ہیں۔ پھر وہ مجھ سے بولا، حسن تم ان اچکوں سے تفتیش کرو۔ میں سمجھ گیا کہ اب یہ معاملہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ اب انچارج نہ ان اچکوں کی FIR کاٹے گا، نہ اس نوجوان کو بغیر کچھ لیے وہاں سے جانے دے گا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو لڑکی کی بوجھل قدموں سے باہر روانگی کو دیکھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اس بیچاری کے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو وہ اچکے پہلے ہی چھین چکے تھے۔ میں تیزی سے اس کی طرف لپکا اور کہا، سنیے۔ لڑکی ٹھٹک کر ایک دم رک گئی۔ وہ یوں سہمے ہوئے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی جیسے میں اسے بھی گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تھوک نگل کر بولی، جی فرمائیے، آپ گھر تک کیسے جائیں گی؟ اور آپ رہتی کہاں ہیں؟ میں لطیف آباد 7 نمبر میں رہتی ہوں، لڑکی نے کہا، اور میری فکر مت کریں، میں ٹیکسی کے ذریعے گھر تک چلی جاؤں گی اور گھر جا کر اسے کرایہ ادا کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میں ان لٹیروں سے تفتیش کرنے کی غرض سے اس کمرے میں پہنچ گیا جو ملزمان سے تفتیش کے لیے مخصوص تھا۔ میں نے سپاہی اعجاز سے کہا، ان دونوں ملزمان میں سے ایک کو یہاں لے آؤ۔ اس تھانے میں اعجاز ہی وہ واحد شخص تھا جو مجھے پسند تھا۔ وہ پڑھا لکھا اور خاصا مہذب نوجوان تھا اور بے روزگاری سے تنگ آ کر پولیس میں بھرتی ہو گیا تھا۔ وہ اپنی چال ڈھال، لباس اور گفتگو سے پولیس والا بالکل نہیں لگتا تھا۔ وہ بااصول اور خراشک تھا اور مجھے اس کی یہی بات سب سے زیادہ پسند تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دبلے پتلے ملزم کو وہاں لے آیا اور اس کی کمر پر زوردار لات رسید کر کے اسے کمرے میں دھکیل دیا۔ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ وہ اسی بے رحمی سے پیش آتا تھا۔ دبلا پتلا ملزم اس کی زبردست لات کھانے کے بعد کمرے کے وسط میں آ گرا، لیکن فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کمرے میں موجود واحد کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ غنی، عبدالغنی، وہ جلدی سے بولا۔ لوٹ مار کا یہ دھندا کب سے کر رہے ہو؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ آج پہلی دفعہ میں۔ اعجاز نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ الٹ کر کمرے کی دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ سچ سچ بول، اعجاز بھڑک کر بولا۔ کب سے وارداتیں کر رہا ہے؟ اعجاز نے اس کے بال پکڑ کر اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ اب اگر جھوٹ بولا تو میں تجھے الٹا لٹکا دوں گا۔ صاحب جی، وہ سہم کر بولا، میں تقریباً 1 سال سے یہ دھندا کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی ہتھیلی کی پشت سے ہونٹوں سے بہنے والا خون صاف کیا۔ اب تک کتنی وارداتیں کر چکے ہو؟ اعجاز نے گرج کر پوچھا۔ ٹھیک سے تو یاد نہیں ہے صاحب، شاید 11/12، اس نے کہا۔ اپنے دوسرے ساتھیوں کے نام اور پتے بتا۔ اعجاز نے پھر اس کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ ایک تو یہی لطیف ہے، اس نے کہا، جسے آپ نے آج گرفتار کیا ہے۔ دوسرا اقبال ہے جو بالے کے نام سے مشہور ہے۔ تیسرا رشید ہے، وہ کمانڈو کہلاتا ہے۔ اور چوتھا اصغر ہے جسے سب لوگ خانزادہ کے نام سے جانتے ہیں۔ بس میں انہی لوگوں کو جانتا ہوں۔ ان کے پتے بھی لکھواؤ، اعجاز نے کہا اور اپنی پاکٹ ڈائری نکال لی۔ اس نے ان سب کے پتے بھی لکھوا دیے۔ اگر ان میں سے کوئی نام اور پتہ غلط ہوا تو میں تیری کھال کھینچ لوں گا، اعجاز نے کہا۔ اب تم اس کے ساتھی کو لے کے آؤ، میں نے اعجاز سے کہا۔ وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے آہستہ سے کہا، اس نے جو نام اور پتے لکھوائے ہیں انہیں ابھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے سر، اعجاز نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کثرتی جسم والے بدماش کو لے کر آ گیا۔ وہ چہرے ہی سے ہر درم نظر آ رہا تھا۔ اس نے پہلے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے گھورا، پھر نفرت بھرے انداز میں اپنے ساتھی اور اعجاز کو دیکھا۔ اعجاز غنی کو وہاں سے لے گیا اور اسے چھوڑ کر فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس دوران میں وہ بدماش کمرے کا جائزہ لیتا رہا جیسے وہ اس پولیس اسٹیشن کے دورے پر آیا ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ کیا غنی نے میرا نام نہیں بتایا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کوشش کر رہا تھا کہ خود پر قابو رکھوں۔ اس کا انداز مجھے اشتعال دلا رہا تھا۔ میں نے ضبط کر کے پوچھا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، میرا نام کچھ بھی سمجھ لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کر دیا۔
थप्पड़ खाकर वो लड़खड़ाया, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा रहा। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने बाएं हाथ से उसके बाल पकड़ लिए और जोरदार झटका दिया। आप छोड़ दें सर, एजाज ने कहा, मैं इससे सब कुछ पूछ लूंगा। वो जानता था कि अगर मैंने मारपीट शुरू कर दी तो इस मुलजिम का हुलिया बिगड़ जाएगा। हाँ भाई, और मार खाएगा या मेरी बात का जवाब देगा? एजाज ने उसके मुंह पर सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम लतीफ़ है, उसने जवाब दिया, लेकिन तुम लोगों को ये मारपीट बहुत महंगी पड़ेगी, उसने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। तू हमारी फिक्र छोड़, एजाज ने कहा, हम हमेशा महंगी चीज़ें खरीदते हैं। तू तो ये बता, तेरे साथ और कितने लोग हैं? मुझे एक टेलीफोन करने की इजाज़त दे दो, लतीफ़ ने कहा, फिर तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि मेरे साथ कितने लोग हैं। एजाज ने अचानक अपना घुटना उसकी नाक पर दे मारा और घुर्रा कर बोला, तू लूट मार कर धंधा कब से कर रहा है? कौन सा धंधा? उसने ढिठाई से कहा। इसे उल्टा लटकाओ एजाज, मैंने गर्ज कर कहा, या फिर चीरा लगाओ, ये ऐसे जबान नहीं खोलेगा। चीरे का नाम सुनकर उसका चेहरा फुक हो गया। मैंने आज तक किसी पर ऐसा वहशियाना तशद्दुद नहीं किया था और करना भी नहीं चाहता था, सिर्फ इसे धमका रहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसने बेशर्मदा लहजे में कहा। अगर तूने जबान न खोली तो मैं ऐसा ही करूँगा, एजाज ने कहा। फिर 5 मिनट के अंदर अंदर उसने अपने कई साथियों के नाम पते बता दिए। उसने ये भी बता दिया कि इससे कब्ल उसने कितनी वारदातें की हैं और मसरूक़ का माल कहाँ बेचा है। हमारी वो रात और दूसरा दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा। मैंने चुन चुन कर तकरीबन इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिनके नाम लतीफ़ और गनी ने बताए थे। इनके कब्जे से मसरूक़ का माल भी बरामद कर लिया और बहुत से अफराद के कब्जे से काफ़ी नाजायज़ असला भी हाथ लगा। गिरफ्तार होने वालों के तवस्सुत से दूसरे लोगों की निशानदही हुई और हैदराबाद में काफ़ी अरसे तक पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रहा। मुझे हैदराबाद में तैनात हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया था। मेरी शानदार कारकर्दगी के सिलसिले में महकमे ने मुझे इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी और एजाज हवलदार हो गया, क्योंकि वो मेरा दस्ते राज था। इस 1.5 वर्ष के अरसे में हमने बहुत से डकैतों, कातिलों और अगवा बराए तावान के मुलजिमान को गिरफ्तार किया, लेकिन मुझे सदमा उस वक्त हुआ जब इन मुलजिमान में से बेशतर अदालत से बाइज्जत तौर पर बरी हो गए। सबसे ज़्यादा सदमा मुझे इस नौजवान का था जिसकी शिकायत पर यह सिलसिला शुरू हुआ था। इंचार्ज साहब ने इसके घरवालों से भी 10,000 रुपये खरे कर लिए थे। ये बातें मुझे एजाज बताया करता था, क्योंकि हराम के इस पैसे में मेरा कोई हिस्सा होता ही नहीं था। फिर महकमे ने मेरी कारकर्दगी देखते हुए मुझे कमांडो ट्रेनिंग के लिए मुंतखब कर लिया। 1 साल की इस ट्रेनिंग ने मुझे यकसर बदल कर रख दिया। मुझ में बला की खुद एतमादी पैदा हो गई। मैं ट्रेनिंग से फारिग हुआ तो मुझे कराची के दरखशां पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। अब मैं पहले वाला डरा सहमा हसन नहीं था, बल्कि अपने इंचार्ज और सीनियर अफसरान की आंखों में आंखें डालकर बात करता था। खुशी इस बात की थी कि यहाँ एजाज पहले से मौजूद था। उसने बहुत पुरतपाक अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया। कैसे हो एजाज? मैंने मुस्कुराकर पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, उसने जवाब दिया, लेकिन काम करने का मज़ा तो अब आएगा। मैं एकदम संजीदा हो गया और उससे कहा, एजाज, ऐसी मेहनत का क्या फ़ायदा? हम अपनी जान पर खेलकर दिन रात एक करके मुजरिमों को गिरफ्तार करें और कोई अय्यार वकील कानूनी दावपेच लड़ाकर उन्हें बाइज्जत बरी करा ले। सर, इसमें सबसे ज़्यादा कसूर हमारे अपने अफसरान का होता है। मुलजिमान की FIR ऐसी होती है कि अदालत इन्हें बरी कर देती है। फिर वो चौंक कर बोला, सर, क्या इसका मतलब यह है कि हम आंखें बंद करके बैठ जाएं? नहीं, मैंने संजीदगी से कहा, इसका मतलब यह है कि हम इन मुजरिमों को अदालत तक पहुंचने की मोहलत ही न दें। एजाज चौंक कर बोला, सर, मैं समझा नहीं। बात बिल्कुल साफ और सीधी है, मैंने सफाकी से कहा। मैंने सोच लिया है कि मैं ऐसे किसी भी मुलजिम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा कि वो अदालत से बरी हो सके। दरखशां पुलिस स्टेशन की हुदूद में क्लिफ्टन और डिफेंस का कुछ इलाका था। दूसरे SHO की तरह यहाँ का SHO भी वही रवायती पुलिस ऑफिसर था। उसने पहले ही दिन मुझसे कहा, हसन साहब, मैंने सुना है कि आप अक्ले हलाल के कायल हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है सर, मैंने जवाब दिया।
بہت اچھی بات ہے، اس کے لہجے میں تصدیق تھی۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آپ دوسروں کے کاموں میں رخنہ نہیں ڈالیں گے۔ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں سر، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میرے کام میں رخنہ ڈالے۔ آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی کرنا ہوگی، انچارج صاحب نے کہا۔ سر، میں نے پولیس فورس میں آج ہی شمولیت اختیار نہیں کی ہے، گزشتہ 3 برس سے سروس کر رہا ہوں، مجھے رولز بھی معلوم ہیں اور ریگولیشن بھی۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا، انچارج کو سلیوٹ کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے وہاں تعینات ہوئے 5 دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی بھی کیس باضابطہ طور پر میرے حوالے نہیں کیا گیا تھا۔ میں سارا دن اپنے آفس میں بیٹھا بور ہوتا رہتا تھا، یا پھر اپنی عادت کے مطابق ان کیسوں کی فائلیں لے کر بیٹھ جاتا جن سے مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ اس دن بھی میں ایک پرانی فائل کا مطالعہ کرنے کے بعد اخبارات پر سرسری نظر ڈال رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ڈیوٹی آفیسر نے بتایا کہ ایس ایس پی علی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے ہی لمحے ایس ایس پی صاحب کی آواز سنائی دی، سب انسپکٹر حسن۔ سر، میں نے مؤدب لہجے میں کہا، میرے آفس میں آئیے۔ انہوں نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں فوراً ان کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے ان کے بارے میں سنا تھا کہ بہت بااصول اور دیانتدار افسر ہیں اور کسی بھی قیمت پر سمجھوتہ نہیں کرتے۔ میں ان سے کبھی ملا نہیں تھا، لیکن دل سے ان کی عزت کرتا تھا۔ میں دستک دے کر ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک انسپکٹر اور ڈی ایس پی پہلے سے ہی موجود تھے۔ ایس ایس پی صاحب نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا تو ان لوگوں کو بھی اٹھنا پڑا جو وہاں موجود تھے۔ یہ ہے سب انسپکٹر حسن۔ انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے یوں میرا تعارف کرایا جیسے وہ خود مجھے برسوں سے جانتے ہوں۔ یہ ڈی ایس پی انصاری صاحب ہیں اور یہ ہیں انسپکٹر نذیر احمد صاحب، انہوں نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ڈی ایس پی نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آپ کا تو بہت نام سنا ہے جناب۔ سر، کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں تو ابھی آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوں۔ انسپکٹر نذیر نے ہنس کر کہا، حسن صاحب، ہمارے محکمے کی تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم ہیں جب کسی اے ایس آئی کو صرف 1 سال میں سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہو۔ ان دونوں کی آنکھوں میں میرے لیے خوشگوار تاثرات نہیں تھے۔ چند منٹ بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے تو ایس ایس پی صاحب میری طرف متوجہ ہوئے۔ حسن، تم جانتے ہو کہ تمہیں یہاں کیوں تعینات کیا گیا ہے؟ میری خواہش پر۔ مجھے تم جیسے نڈر، بے باک اور دیانتدار افسروں کی ضرورت ہے۔ سر، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا اعتماد بحال رہے۔ اس وقت کراچی کے حالات تو تمہارے سامنے ہی ہیں۔ شہر میں لاقانونیت کا دور دورہ ہے۔ کسی بھی بدمعاش پر ہاتھ ڈالا جائے تو اس کے لاک اپ تک پہنچنے سے پہلے ہی کسی سیاسی رہنما، منسٹر یا کسی اعلیٰ افسر کا ٹیلی فون اس سے پہلے آ جاتا ہے اور پولیس اسے رہا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ سر، پولیس میں کون سے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا، کسی کا ٹیلی فون موصول نہ بھی ہو تو ملزم مکا کر کے آزاد ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم جیسے افسر کم سے کم بک تو نہیں سکتے۔ میں ہر طرح سے تمہیں سپورٹ کروں گا۔ تھینک یو سر، میں نے کہا، اب میں زیادہ اعتماد سے کام کر سکوں گا۔ ایس ایس پی صاحب سے ملاقات کر کے میں باہر نکلا تو میرے اعتماد اور حوصلے میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اسی دن انچارج صاحب نے مجھے نائٹ ڈیوٹی سونپ دی۔ میرے ساتھ اے ایس آئی اقبال اور سب انسپکٹر جمشید بھی تھے۔ میں شام کو پولیس اسٹیشن پہنچا تو حسب معمول انچارج صاحب موجود نہیں تھے۔ روز نامچے کے مطابق وہ علاقہ گشت پر ہوتے تھے۔ وہ رات 10 بجے سے پہلے پولیس اسٹیشن نہیں پہنچتے تھے۔ اے ایس آئی اقبال اور سب انسپکٹر جمشید البتہ موجود تھے اور دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان سے ملاقات کے بعد میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو میرے کمرے میں ادھیڑ عمر کے ایک صاحب موجود تھے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ وہ دونوں شکل سے مہذب اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے، لیکن اس وقت بہت ہی پریشان اور مضطرب تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ارے صاحب، ملنا کیسا؟ وہ تلخ لہجے میں بولے، میری بیٹی کو سر عام اغوا کر لیا گیا ہے اور یہاں کوئی اس کی ایف آئی آر تک درج کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ وہ میرے ہی ساتھ تو تھی۔ ان صاحب کی آواز بھرا گئی۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ شاپنگ کرنے نکلا تھا۔ میں ایک شاپنگ پلازا سے شاپنگ کر کے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس وقت ایک لینڈ کروزر ہمارے نزدیک آ کر رکی۔ اس میں سے 4 آدمی اترے۔
वो चारों मुसल्लह थे। उन्होंने मेरी बेटी को उठाकर गाड़ी में डाला और वहां से फरार हो गए। आपकी बेटी की उम्र क्या है? मैंने पूछा। आज इसकी 21वीं सालगिरह थी। इन साहब की आंखों में आंसू आ गए। न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। आप फिक्र मत करें, मेरे साथ आएं, पहले मैं आपकी एफआईआर दर्ज करा दूं। मैं इन्हें लेकर हेड मुहर्रिर के कमरे की तरफ बढ़ा। इन्हें देखकर हेड मुहर्रिर दुरुस्त लहजे में बोला, बुजुर्गो, आप फिर आ गए। मैंने आपसे कहा तो है कि हम आपकी बेटी को तलाश कर रहे हैं। ये वो घिसा पिटा जुमला था जो हर पुलिस स्टेशन के हेड मुहर्रिर और दूसरे अफसरों की जबान पर रहता है। रशीद खान, मैंने हेड मुहर्रिर से दुरुस्त लहजे में कहा, जरा आराम से बात करो और मुझे इनकी एफआईआर दिखाओ। सर, अभी एफआईआर तो दर्ज नहीं की है, उसने कहा। इनसे एक दरखास्त जरूर लिखवा ली है। एफआईआर दर्ज नहीं की है? मैंने हैरत से पूछा, क्यों? सर, आप पहले जमशेद साहब से मिल लें, उसने मुझसे नजरें चुराते हुए कहा। वो बहुत देर से आपके बारे में पूछ रहे थे। ये कहकर वो अपनी सीट से उठा और वहां से दूसरे कमरे में आ गया। मैं इसके पीछे पीछे इस कमरे में पहुंचा। वो आहिस्तगी से बोला, सर, पहले आप इन बुजुर्गवार की दी हुई दरखास्त तो पढ़ लें, फिर एफआईआर दर्ज करने की बात करें। क्या है इस दरखास्त में? मैंने पूछा। उन्होंने अगवा में एक एमएनए के बेटे को मुलविस करने की कोशिश की है। जिस गाड़ी में लड़की को अगवा किया गया है उस गाड़ी का नंबर भी है और वो गाड़ी भी इसी एमएनए की है। तो फिर? मैंने पूछा। मैंने इंचार्ज साहब से बात की थी। उन्होंने कहा है कि एफआईआर अभी दर्ज न की जाए, इसलिए कि मुलजिम एक एमएनए का बेटा है। मैंने तल्ख लहजे में कहा, इस वाक़ये की एफआईआर अभी और इसी वक्त दर्ज करो और इसकी एक कापी इन साहब को भी दो। लेकिन सर, वो इंचार्ज साहब, वो? तुम फिक्र मत करो, इनसे मैं खुद बात करूंगा। ठीक है सर, मैं आपके कहने पर एफआईआर दर्ज कर रहा हूँ। ये कहकर वो दोबारा अपनी सीट पर आ बैठा। हेड मुहर्रिर ने इन साहब की दरखास्त निकाली और एफआईआर के रजिस्टर पर लिखने लगा। इनकी दरखास्त की एक कापी इन साहब के पास भी मौजूद थी। उसने इनसे कापी लेकर पढ़ी। इनका नाम एहसान अहमद था। वो वजारत दाखिला के रिटायर्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। एहसान साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मैं अपनी बेटी नौरीन और बेटे इरफान के साथ शॉपिंग करके वापस जा रहा था कि 4 आदमियों ने हमारा रास्ता रोका और मेरी बेटी नौरीन को गन पॉइंट पर उठाकर ले गए। मुझे एमएनए मोइनुद्दीन के बेटे मुनव्वर पर शुबा है। वो इससे पहले भी नौरीन को कई बार अगवा की धमकी दे चुका है। उन्होंने इस लैंड क्रूजर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा था जिसमें नौरीन को अगवा किया गया था। हेड मुहर्रिर ने एफआईआर की एक कार्बन कापी एहसान साहब की तरफ बढ़ा दी। ठीक है, आप मेरे साथ आएं, मैंने एहसान साहब से कहा। वो मेरे कमरे में आ गए। मैंने इनसे कहा, आप मुझे तफसील से बताइए कि आपको मुनव्वर पर शक क्यों है? मुनव्वर मेरी बेटी के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। पहले तो उसने नौरीन से दोस्ती करना चाही, लेकिन नौरीन ने इसे झिड़क दिया। फिर वो नौरीन के पीछे पड़ गया। उसने कई बार तो नौरीन को धमकी भी दी थी कि अगर तुम अपनी जिद से बाज ना आई तो मैं तुम्हें उठवा लूंगा। ये बात नौरीन ने आपको खुद बताई थी? मैंने पूछा। जी हाँ, उसने कई दफ़ा दबे लफ्ज़ों में मुनव्वर की शिकायत की थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं इसे यूनिवर्सिटी से उठा लूं और उसकी तालीम अधूरी रह जाए। ठीक है, अब आप घर जाएं और परेशान मत हों, पुलिस हर तरह से आपकी मदद करेगी। मैंने बरसों वजारत दाखिला की मुलाजमत में गुजारे हैं बेटा। तुम वो पहले पुलिस अफसर हो जिसके लहजे में मुझे सच्चाई नजर आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैंने कहा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पुलिस की कारकर्दगी में भी सच्चाई नजर आए। इनसे रुखसत होकर मैं ड्यूटी रूम में पहुंचा। इकबाल और जमशेद इस वक्त सिगरेट फूंक रहे थे। इकबाल जमशेद को कोई फहश लतीफ़ा सुना रहा था और जमशेद बुलंद आवाज में हंस रहा था। इन्हें हंसता छोड़कर मैं झुंझुलाकर अपने कमरे में आया और सेल फोन पर एजाज से कहा कि फौरन थाने पहुंचो। मैंने इस वक्त पुलिस मोबाइल को तैयार रहने को भी कहा। एजाज के पहुंचते ही मैंने इसे मोबाइल में बैठने को कहा और एमएनए मोइन के बंगले की तरफ रवाना हो गया। वो डिफेंस ही में रहता था। इसके महलनुमा बंगले के वसी और इस आहनी गेट के साथ पुलिस की एक चेक पोस्ट थी। मोबाइल देखकर वहां ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाही भी हमारे नजदीक आ गए और हवलदार से पूछा, खैर तो है उस्ताद जी, इधर कैसे? तुम लोग वापस अपनी ड्यूटी पर जाओ, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा और डोर बेल का बटन दबा दिया। फौरन ही एक पावर्ती चौकीदार गेट पर आया और बोला, जी साहब, किससे मिलना है? मोइन साहब घर पर मौजूद हैं?
نہیں سر، وہ تو نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ ان کا بیٹا منور تو موجود ہوگا؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، چھوٹے صاحب تو موجود ہیں، اس نے جواب دیا۔ ان سے کہو کہ سب انسپکٹر حسن ان سے ملنا چاہتا ہے۔ چوکیدار واپس چلا گیا اور فوراً ہی لوٹ بھی آیا اور بولا، آپ اندر آ جائیے۔ میں نے اعجاز کو ساتھ لیا اور باقی لوگوں کو وہیں چھوڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ گیٹ سے رہائشی حصے تک ایک طویل روش تھی، خاصا وسیع اور عریض لان تھا، وہاں سوئمنگ پول بھی موجود تھا۔ پورچ میں اس وقت 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، وہاں وہ لینڈ کروزر موجود نہیں تھی جس میں نورین کو اغوا کیا گیا تھا۔ چوکیدار نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور بتایا کہ چھوٹے صاحب ابھی آ رہے ہیں۔ میں نے ڈرائنگ روم کا سرسری سا جائزہ لیا۔ وہ انتہائی آراستہ ڈرائنگ روم تھا۔ کھڑکیوں پر انتہائی قیمتی پردے لٹک رہے تھے، دیواروں پر بہت خوبصورت پینٹنگز آویزہ تھیں اور پورا کمرہ انتہائی بیش قیمت ڈیکوریشن کی اشیاء سے سجا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم کا اندرونی دروازہ کھلا اور گندمی رنگ اور درمیانے قد کا ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر اس وقت بہترین تراش کا سوٹ تھا اور لباس سے کسی مہنگے پرفیوم کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، جی فرمائیے آفیسر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ میری یہی خدمت کر سکتے ہیں مسٹر منور کہ میں آپ سے جو کچھ پوچھوں آپ سچ سچ بتا دیں۔ واٹ؟ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے۔ آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ اس نے بفر کر کہا، آپ جانتے نہیں کہ یہ معین صاحب کا بنگلہ ہے۔ میں نے اس کا جملہ پورا کر دیا، لیکن ایک لڑکی کے اغوا کا معاملہ ہے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اغوا کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ فوراً ہی سنبھل کر بولا، لڑکی کے اغوا کا مجھ سے کیا تعلق ہے مسٹر منور؟ میں نے کہا، اس لڑکی کا نام نورین ہے اور وہ یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔ تو پھر؟ اس نے مجھ سے یوں پوچھا جیسے اپنے کسی گھریلو ملازم سے مخاطب ہو۔ میری کھوپڑی بھی اچانک گھوم گئی۔ اس لڑکی کے باپ نے آپ پر اغوا کا الزام لگایا ہے اور آپ دوڑے دوڑے یہاں آ گئے؟ اس نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ آپ کی لینڈ کروزر کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے پاس کئی گاڑیاں ہیں، میں نہیں جانتا کہ کون سی گاڑی کس وقت کہاں ہوتی ہے۔ پھر وہ انتہائی بد اخلاقی سے بولا، اب اگر آپ کے سوالات ختم ہو گئے ہوں تو آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے۔ آپ آج 4 بجے کہاں تھے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، اس نے کہا، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ مسٹر منور، میرے سوالوں کا جواب تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، میں نے بفر کر کہا۔ اگر آپ نے جواب یہاں نہ دیے تو میں مجبوراً آپ کو پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا۔ کیا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اب تم جیسے 2 ٹکے کے ملازم مجھے پولیس اسٹیشن لے جانے کی دھمکی دیں گے؟ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ، وہ چیخ کر بولا۔ اچانک اعجاز نے جھپٹ کر اس کے گلے میں پڑی ہوئی ٹائی پکڑ لی اور درست لہجے میں بولا، تجھے عزت راس نہیں آتی؟ ابھی تجھے ٹھڈے مارتا ہوا یہاں سے تھانے لے جاؤں گا۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، وہ دھاڑ کر بولا۔ تمہاری اتنی جرت کہ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالو؟ میں تمہاری 2 ٹکے کی ملازمت کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ شرافت سے چلو گے یا میں ہتھکڑی ڈال کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں؟ میں نے بفر کر کہا۔ چلو، کہاں چلنا ہے؟ وہ بھی بفر کر بولا، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ تمہاری ملازمت کا آخری دن ہے۔ اعجاز سے ضبط نہ ہو سکا اور اس کی کمر پر لات جماتے ہوئے بولا، سیدھی طرح چلو ورنہ کہیں یہ تمہاری زندگی کا آخری دن نہ بن جائے۔ منور کے ملازمین نے اسے اس حال میں دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس نے چیخ کر اپنے ایک ملازم سے کہا، بابا کو ابھی ٹیلی فون کرو اور انہیں بتاؤ کہ یہ لوگ مجھے پولیس اسٹیشن لے جا رہے ہیں۔ ہم نے اسے موبائل وین میں بٹھایا اور پولیس اسٹیشن لے جا کر حوالات میں بند کر دیا۔ انچارج صاحب اس وقت تک نہیں آئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس معاملے میں ضرور دخل اندازی کریں گے، اس لیے میں فوری طور پر منور کو تفتیش کے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ اعجاز میرے ساتھ تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کیا اور منور کی کمر پر زوردار لات رسید کر دی۔ جواب میں مشتعل ہو کر وہ ہمیں انتہائی غلیظ گالیاں دینے لگا۔ اعجاز نے جیب سے ایک پسٹل نکالا اور منور کی طرف اچھال دیا۔ اس نے بے اختیار وہ پسٹل پکڑ لیا۔ اب تم کلمہ پڑھ لو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اعجاز نے شفاف لہجے میں کہا۔
मैं कभी निहत्थे शख्स को नहीं मारता, इसीलिए तुम्हें भी ये पिस्टल दे दिया है। क्या बकवास कर रहे हो? मुनव्वर चीख कर बोला। एजाज ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, भौंक तो तू रहा है कुत्ते, तू हमें 2 टके का आदमी समझता है ना? अब यही 2 टके का आदमी तेरे लिए मौत का फरिश्ता बन गया है। ये कहकर उसने मुनव्वर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मजीद रसीद कर दिया। मुनव्वर गुस्से से पागल हो गया। इसने नताइज की परवाह किए बगैर इसी पिस्टल से फायर करना चाहा, लेकिन सिर्फ क्लिक की आवाज़ आई। पिस्टल में यकीनन मैगजीन नहीं था। इसने वो पिस्टल ही एजाज की तरफ दे मारा। एजाज ने एक तरफ होकर खुद को बचाया, फिर जेब से रुमाल निकालकर वो पिस्टल इसी में लपेट लिया और बोला, तू अगवा के साथ साथ पुलिस मुकाबला भी करता है। हम तेरे घर पूछगछ के लिए गए तो तूने हम पर पिस्टल तान लिया। तेरे पास इस पिस्टल का लाइसेंस है? क्या बकवास है? मुनव्वर चीख कर बोला, ये पिस्टल मेरा नहीं है। अब तुझ पर 3 केस बनेंगे, अगवा, पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असला रखने का। मैं फौरन एजाज की अय्यारी को समझ गया। उसने मुनव्वर को गिरफ्तार करने का एक ठोस जवाब पैदा कर लिया था। वो मुझे कमरे के एक गोशे में ले गया और आहिस्ता से बोला, हम वहाँ इससे पूछगछ करने नहीं पहुँचे तो ना सिर्फ इसने ताउन करने से इनकार कर दिया, बल्कि जेब से पिस्टल निकालकर हम पर फायर भी करना चाहा। अगर आप बर वक्त इसके हाथ पर लात रसीद ना करते तो इस वक्त आप जिंदा न होते। तुम इतने अय्यार कब से हो गए? मैंने पूछा। ऐसे लोग बगैर अय्यारी और मक्कारी के हाथ नहीं आते, एजाज ने मुस्कुराकर कहा और फिर मुनव्वर पर पिल पड़ा और डपट कर बोला, बता नौरीन कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। एजाज ने एक मरतबा फिर इसकी धुनाई शुरू कर दी। मुनव्वर ने अब तक पुलिस वालों को बेइज्जत ही किया था। वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसके बाप के होते हुए कोई उसे टेढ़ी नज़र से देख भी सकता है। जब तक तेरा बाप मदद को यहाँ पहुँचेगा उस वक्त तक तेरे हाथ पांव तोड़कर तुझे मासूर कर दूंगा। ये कहकर एजाज फिर इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई तो वो रुक गया। मुनव्वर एक कोने में बैठा हाँफ रहा था। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। इंचार्ज साहब गुस्से में आग बगूला होकर अंदर दाखिल हुए और गुस्से से बोले, तुम लोग जानते हो ये कौन है? यस सर, मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया। हम जानते हैं कि ये कौमी असम्बली के एक करप्ट मेंबर मोइन का बेटा है। इसके बावजूद तुम्हें इतनी जुर्रत हो गई कि न सिर्फ इसे यहाँ गिरफ्तार करके ले आए, बल्कि इस पर तशद्दुद भी शुरू कर दिया। सर, कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी मिनिस्टर का बेटा हो या किसी मोची का। उठाओ इसे, उसने दुरुस्त लहजे में एजाज से कहा, और इसे मेरे कमरे में ले आओ। एजाज ने इसे उठाया और बाहर चलने का इशारा किया। मुनव्वर यूं वहां से निकला जैसे 1 सेकंड की भी ताखीर हो गई तो एजाज इसे फिर दबोच लेगा। इनके जाने के बाद मैंने जेब से सेल फोन निकाला और एसएसपी साहब को टेलीफोन कर दिया। राब्ता होने पर मैंने कहा, सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले। मैं जानता हूँ हसन, तुमने मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया है, इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत थी? सर, मैं तो इससे सिर्फ पूछगछ करने गया था। इसने पहले तो हमसे बात करने ही से इनकार कर दिया और हमें गालियाँ देने लगा। मैंने सख्ती से बात की तो इसने एकदम पिस्टल निकालकर मुझ पर फायर करना चाहा। मैं अभी 5 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूं, यह कहकर एसएसपी साहब ने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। एसएसपी साहब फौरन ही वहां पहुंच गए। इन्हें देखकर हर शख्स मुस्तैद हो गया। मैंने बरामदे में इनका इस्तकबाल किया। मुनव्वर के खिलाफ सबसे पहले तो दफ़ा 353 पुलिस मुकाबला और दफ़ा 324 इरादा कत्ल की FIR कटवाओ, बल्कि ऐसा करो कि हेड मोहर्रिर को FIR के रजिस्टर समेत इंचार्ज के कमरे में बुलवा लो। यस सर, मैंने जवाब दिया। फिर एक सिपाही को बुलाकर कहा, हेड मोहर्रिर को FIR के रजिस्टर समेत इंचार्ज साहब के कमरे में भेजो, एसएसपी साहब बुला रहे हैं। मैं एसएसपी साहब के साथ इंचार्ज के कमरे में दाखिल हुआ तो मुनव्वर एक कुर्सी पर आराम से बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। ये मुल्जिम है या आपका कोई मेहमान है? एसएसपी साहब ने इंचार्ज से पूछा। सर, ये खड़े हो जाओ, एसएसपी साहब ने टपट कर कहा। इसके साथ ही आगे बढ़कर उन्होंने दोनों लैंडलाइन टेलीफोन्स के रिसीवर उठाकर टेबल पर रख दिए। मुनव्वर घबरा कर खड़ा हो गया। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? इंचार्ज ने हैरत से कहा। इसी वक्त हेड मोहर्रिर अपने रजिस्टर समेत वहां आ गया और एसएसपी साहब को जोरदार सैल्यूट किया। हसन, एसएसपी साहब ने कहा, इस वाक़ये की FIR कटवाओ। इस केस में मुद्दई मैं था, इसलिए FIR भी मुझे ही दर्ज कराना थी। 10 मिनट के अंदर अंदर मुनव्वर के खिलाफ अगवा, पुलिस मुकाबला
اور اقدام قتل کی FIR درج ہو گئی۔ SSP صاحب نے ایک سپاہی سے کہا، اسے لے جا کر لاک اپ میں بند کر دو۔ اسی وقت مجھے باہر گاڑیاں رکنے کی آواز آئی۔ سپاہی منور کو لے کر جا چکا تھا۔ SSP صاحب نے دونوں ریسیور دوبارہ کریڈل پر رکھ دیے۔ مجھے باہر برآمدے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر DIG کرائمز کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر SSP صاحب سمیت سبھی افراد کھڑے ہو گئے۔ DIG صاحب شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے درست لہجے میں پوچھا، معین صاحب کے بیٹے کو کس نے اریسٹ کیا ہے؟ سر، انہیں سب انسپکٹر حسن نے اریسٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہی انچارج صاحب بول اٹھے، کون ہے سب انسپکٹر حسن؟ وہ غصے میں یہ بھی بھول گئے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے مجھے تعریفی سند سے نوازا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کرایا۔ تم جانتے ہو کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ DIG صاحب غرا کر بولے، سر، اگر کسی مجرم کو گرفتار کرنا غلطی ہے تو میں نے یہ غلطی کی ہے۔ میں نے بے خوفی سے کہا، تمہارے خلاف ایکشن تو میں بعد میں لوں گا، پہلے مسٹر منور کو باعزت طور پر ان کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اب یہ ممکن نہیں ہے سر، SSP صاحب نے کہا، منور کے خلاف دفعہ 353 اور دفعہ 324 کے تحت FIR درج ہو چکی ہے۔ واٹ؟ DIG صاحب گرج کر بولے، لگتا ہے تم سب کے ساتھ ساتھ اب میری ملازمت بھی جائے گی۔ سر، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ SSP صاحب نے کہا، پولیس اگر مجرموں کو گرفتار نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ سب انسپکٹر حسن نے تو اپنا فرض نبھایا ہے۔ وہ FIR ذرا مجھے بھی دکھائیے۔ DIG صاحب درست لہجے میں بولے۔ وہ ابھی تک کھڑے ہوئے تھے، اس لیے ہم لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ فوراً ہی ہیڈ محرر FIR کا رجسٹر لے کر آ گیا۔ DIG صاحب نے کھڑے کھڑے FIR پر سرسری سی نظر ڈالی۔ وہ شاید ملزم کا نام اور دفعات کی تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہ اسی لہجے میں بولے، کچھ بھی کریں SSP صاحب، مسٹر منور کو رہا کریں ورنہ بہت برا ہوگا۔ سر، آپ تحریری طور پر حکم دے دیں، میں اسے رہا کرا دیتا ہوں، SSP صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ DIG صاحب دل ملا کر رہ گئے۔ وہ تحریری طور پر حکم کیسے دے سکتے تھے؟ اس وقت تک میڈیا والوں کو نہ جانے اس واقعے کی خبر کیسے ہو گئی تھی۔ کئی اخبارات اور TV چینلز کے رپورٹرز پولیس اسٹیشن کے احاطے میں موجود تھے۔ اب تو منور کی ضمانت کل صبح ہو سکے گی۔ DIG صاحب کے لہجے میں تشویش تھی۔ پھر وہ درست لہجے میں بولے، SSP علی، سب انسپکٹر حسن، حوالدار اعجاز اور انچارج پولیس اسٹیشن، آپ لوگ میرے آفس میں رپورٹ کریں۔ اسی وقت ایک سپاہی اندر داخل ہوا اور بولا، سر، میڈیا والے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی میڈیا کو کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ میڈیا والوں نے انہیں گھیر لیا۔ کیمروں کی فلیش کے ساتھ ساتھ ان کی زبان بھی چل رہی تھی۔ سر، اگر آپ نے مسٹر منور کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ انہیں کس نے گرفتار کیا ہے؟ یہ پولیس کی انتقامی کارروائی تو نہیں ہے؟ کئی سوالات کیے جا رہے تھے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، DIG صاحب نے سرد لہجے میں کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ پولیس کے 2-3 سپاہیوں نے ان کے لیے راستہ بنایا۔ TV اور اخبارات کے کیمرے اس وقت بھی چل رہے تھے۔ SSP صاحب یہ دیکھ کر باہر نکلے تو میڈیا والوں نے انہیں گھیر لیا۔ وہ تحمل سے بولے، اس سلسلے میں فوری طور پر آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ میں کل صبح خود پریس کو بریف کروں گا۔ سر، یہ تو بتا دیجئے کہ مسٹر منور پر کیا الزامات ہیں؟ ایک لڑکی نے بلند آواز میں پوچھا۔ فی الحال میں کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ لوگ کچھ صبر سے کام لیں۔ اس وقت بھی TV کیمرے آن تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور میڈیا کے لوگوں سے بچتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ ہمارے پیچھے پیچھے انچارج صاحب بھی اپنی گاڑی کی طرف لپکے۔ ہم لوگ DIG صاحب کے آفس پہنچے تو وہ بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ بفر کر بولے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی معین صاحب کا ٹیلی فون آیا تھا۔ میں نے ابھی انہیں یہ نہیں بتایا ہے کہ منور کے خلاف FIR کٹ چکی ہے۔ وہ SSP صاحب سے مخاطب ہوئے، آپ بتائیے میں انہیں کیا جواب دوں؟ آپ انہیں بتا دیجئے نا کہ ان کے بیٹے کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے، SSP صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا نتیجہ جانتے ہیں آپ؟ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ جانتا ہوں، SSP صاحب نے کہا، ہم لوگوں کو معطل کر دیا جائے گا، ممکن ہے کہ ملازمت سے نکال بھی دیا جائے، میں اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی۔ DIG صاحب نے چونک کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑائے، IG صاحب بھی اسلام آباد میں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ریسیور اٹھا لیا اور بولے، ہیلو، یس سر، میں انکوائری کر رہا ہوں۔
सब इंस्पेक्टर हसन ने। जी हाँ, उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा। होम सेक्रेटरी साहब से बात करो। मैंने रिसीवर इनके हाथ से ले लिया और मुअद्दब लहजे में बोला, सर, सब इंस्पेक्टर हसन बोल रहा हूँ। मिस्टर मुनव्वर को तुमने अरेस्ट किया है? उन्होंने दुरुस्त लहजे में पूछा। और अरेस्ट किया है तो अभी तक रिहा क्यों नहीं किया? मैंने बहुत बुरे तुमाद अंदाज में इन्हें भी पूरी तफसील बता दी। तुम मुनव्वर को गिरफ्तार करने गए ही क्यों थे? मैं इन्हें गिरफ्तार करने नहीं गया था सर, मैं तो महज पूछगछ करने गया था। तुम एक मामूली शख्स की शिकायत पर मुंह उठाकर वीआईपी के घर जा पहुंचे? उन्होंने तल्ख लहजे में कहा। मुनव्वर कोई वीआईपी नहीं है सर, मैंने अपने लहजे पर काबू पाते हुए कहा। और अगर एफआईआर में किसी वीआईपी का नाम भी होता तो मैं पूछगछ जरूर करता। कानून तो सबके लिए बराबर है सर। शट अप, होम सेक्रेटरी साहब चीख कर बोले। मुझे कानून मत सिखाओ और अभी और इसी वक्त मुनव्वर को रिहा करो। सर, आप मुझे तहरीरी तौर पर हुक्म दे दें, मैं इसे छोड़ने में 1 सेकंड की भी ताखीर नहीं करूंगा। टेलीफोन डीआईजी साहब को दो, होम सेक्रेटरी भिन्नाकर बोला। मैंने रिसीवर डीआईजी साहब की तरफ बढ़ा दिया। यस सर। जी हाँ सर, मैं देखता हूँ सर सबको। ओके सर। उन्होंने रिसीवर रखकर टिश्यू पेपर से पेशानी पर आया हुआ पसीना पोंछा और सर्द लहजे में बोले, एसएसपी अली, होम मिनिस्टर साहब के हुक्म पर आप समेत पुलिस स्टेशन के पूरे स्टाफ को मुअत्तल किया जा रहा है। आपको तहरीरी हुक्म अभी चंद मिनट में मिल जाएगा। अब आप लोग जा सकते हैं। सर, इंचार्ज साहब ने मरी मरी आवाज में कहा, मेरा तो इसमें कोई कसूर भी नहीं है। सब इंस्पेक्टर हसन ने मेरे इल्म में लाए बगैर ये कार्रवाई की है। आप जा सकते हैं, डीआईजी साहब ने दोबारा ज़्यादा दुरुस्त लहजे में कहा। मीडिया वाले यहाँ भी मौजूद थे। हम डीआईजी ऑफिस के बैरूनी रास्ते से बाहर निकले और पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मैंने वहां पहुंचकर अपना साथी सामान समेटा और इसे एक बैग में भर लिया। चंद मिनट बाद हमें मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्म भी आ गया। इसके साथ ही कुछ दूसरे पुलिस अफसरान भी थे। वो सब मुझे अच्छी तरह जानते थे। मैंने अपना सर्विस रिवॉल्वर, बेल्ट और शानों पर लगे हुए स्टार्स निकालकर इन ऑफिसर्स के सामने रख दिए। इंचार्ज साहब ने भी चार्ज एक इंस्पेक्टर के हवाले किया। एजाज और थाने के दूसरे अमले से भी असला ले लिया गया। मुअत्तल होने वाला हर शख्स मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मुझे यकीन था कि अगर मेरी गिरफ्तारी के भी अहकामात होते, वो लोग मेरे साथ बदतरीन सलूक करते और तशद्दुद के वो तमाम तरीके मुझ पर आजमाते जो वो अब तक दूसरे मुल्ज़िमान पर आजमाते रहे थे। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमें एक मरतबा फिर प्रेस रिपोर्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने घेर लिया। सर, एक निजी चैनल के रिपोर्टर ने बुलंद आवाज में पूछा, क्या आपने वाकई मिस्टर मुनव्वर को अरेस्ट किया है? जी हाँ, मेरे एक सब इंस्पेक्टर ने इसे गिरफ्तार किया है। इसकी पादाश में हम सबको मुअत्तल कर दिया गया है। फिर उन्होंने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा, इस वाक़े की तफसील आपको सब इंस्पेक्टर हसन बताएंगे। अखबारात और टीवी चैनल्स के कैमरों और माइक्रोफोन्स का रुख मेरी तरफ हो गया। मैंने मीडिया को तफसील से पूरा वाक़या बता दिया। क्या हम मिस्टर मुनव्वर से मिल सकते हैं? एक रिपोर्टर ने पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने कहा, मैं तो मुअत्तल हो चुका हूँ। हाँ, पुलिस स्टेशन का मौजूदा स्टाफ अगर आपको इजाज़त दे दे तो आप इनसे ज़रूर मिलें। फिर एसएसपी साहब ने कहा, ओके, थैंक यू जेंटलमैन। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। एजाज मेरी साथी बाइक ले आया था। मैंने बाइक स्टार्ट की तो एजाज भी पिछली सीट पर बैठ गया। मीडिया वाले अब भी मुझसे बेसरोपा सवालात कर रहे थे, लेकिन तफसील बताने के बाद मैं वही बातें दोहराने के मूड में नहीं था, इसलिए वहां से रवाना हो गया। मेरा रुख एसएसपी साहब के बंगले की तरफ था। वो जाते जाते मुझे बंगले पर पहुंचने का इशारा कर गए थे। मैं इनके बंगले पर पहुंचा तो वो मेरे ही मुंतजिर थे। इनके जिस्म पर अभी तक यूनिफॉर्म थी। तुम लोगों ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं होगा, उन्होंने कहा। पहले खाना खा लें, फिर कोई बात करेंगे, एसएसपी साहब ने कहा। खाने की मेज पर भी खामोशी रही। हम सभी अपने अपने तौर पर कुछ सोच रहे थे। खाने के बाद हम ड्राइंग रूम में जा बैठे। मैंने प्रेस को बयान देकर मुनव्वर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। मीडिया इस वाक़े को इतना उछालेगा कि सूबाई होम सेक्रेटरी क्या वफाकी होम मिनिस्टर भी बेबस होकर रह जाएंगे। उन्होंने उठकर टीवी खोल दिया। हर चैनल पर यही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि पुलिस ने कौमी असम्बली के एक रुकन मोइन के बेटे को अगवा और इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। फिर स्क्रीन पर मुझे अपना चेहरा नजर आया। मैं प्रेस को ब्रीफ कर रहा था
کہ میں نے منور کو کیوں گرفتار کیا اور اس کے بعد محکمے نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ واضح رہے کہ معین صاحب کا نام وفاقی کابینہ میں ایک وزارت کے لیے زیر غور تھا۔ ایس ایس پی صاحب نے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی بند کر دیا، پھر مسکرا کر بولے، اب ہر ٹی وی چینل رات بھر یہی خبر نشر کرتا رہے گا اور کل کے اخبارات میں بھی یہ خبر فرنٹ پیج پر شائع ہوگی۔ سر، اس چکر میں ہم نورین کی بازیابی کو بھلا بیٹھے ہیں، میں نے کہا۔ ایس ایس پی صاحب چونک کر بولے، مجھے یقین ہے کہ اب تک نورین کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا ہوگا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نورین کا اغوا تو سرے سے ہوا ہی نہیں۔ وہ لوگ احسان صاحب پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ اپنا بیان بدل دیں۔ میرے سیل فون میں نورین کے والد احسان صاحب کا نمبر محفوظ تھا۔ میں نے سیل فون نکالا اور ان کا فون نمبر ڈائل کیا۔ احسان صاحب نے فوراً ہی کال ریسیو کر لی اور بولے، انسپکٹر صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے نورین گھر پہنچ چکی ہے۔ جو لوگ اسے لے کر آئے تھے انہوں نے نورین کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے کسی کو اپنے اغوا کے بارے میں بتایا تو وہ نورین کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ مجھ سے بات کراؤ، ایس ایس پی صاحب نے کہا۔ میں نے سیل فون انہیں دے دیا۔ انہوں نے کہا، مسٹر احسان، میں ایس ایس پی علی بول رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں پولیس آپ کے پاس پہنچے گی اور آپ کو بیان بدلنے کو کہا جائے گا۔ ہم نے تو اپنے فرائض پورے کر دیے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس حد تک ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں کچھ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ بہرحال میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا اور نہ ہی کروں گا، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ آپ نے جو ہی اپنا بیان بدلا پولیس آپ کو بھی گرفتار کر لے گی۔ انہوں نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا، پھر اپنے سیل فون سے کوئی نمبر ڈائل کیا اور بولے، خاور، تم اپنے چینل کی ایک ٹیم لے کر فوری طور پر مغویہ کے گھر چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک اور بریکنگ نیوز ملے گی۔ مغویہ اپنے گھر واپس آ چکی ہے، جلدی کرو ورنہ تم سے پہلے وہاں پولیس پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کئی چینلز اور اخبارات کے کرائم رپورٹرز کو بھی احسان صاحب کے گھر بھیج دیا، پھر مسکرا کر بولے، اب پولیس سے پہلے میڈیا وہاں پہنچ جائے گا۔ اس وقت تک وہ لوگ نورین اور احسان صاحب سے بات کر چکے ہوں گے، اب پولیس بھی ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ میں اور اعجاز دیر تک ایس ایس پی صاحب سے بات چیت کرتے رہے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو صبح ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی۔ میں نے ایس ایس پی صاحب سے رخصت کی اجازت چاہی تو وہ بولے، تم لوگ اس وقت کہاں جاؤ گے؟ میں یہیں تمہارے سونے کا بندوبست کر دیتا ہوں، آپ کے گھر والوں کو ناحق زحمت ہوگی۔ میں نے کہا، زحمت کیسی؟ وہ مسکرا کر بولے، میری وائف اور بچے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، گھر میں صرف ایک ملازم ہے، وہ بھی اپنے کوارٹر میں سو رہا ہوگا۔ ہم دونوں وہیں ایک بیڈ روم میں لیٹ گئے۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ کے باوجود نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اعجاز بھی کروٹیں بدل رہا تھا۔ راتوں رات ہماری زندگی میں ایسا سانحہ رونما ہوا تھا کہ نیند آ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا ذہن پھر گھوم پھر کے منور کی طرف چلا گیا۔ وہ بدنام زمانہ آدمی تھا، شہر بھر کے جرائم پیشہ افراد سے اس کے تعلقات تھے اور پولیس کے بڑے بڑے اہلکاروں کو وہ معصوم اور مظلوم نظر آ رہا تھا۔ میں پولیس کے ہتھ کنڈوں کو بھی جانتا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، وہ کسی بھی طرح منور کو رہا کر سکتے تھے۔ دیکھا جائے گا، میں نے سر جھٹک کر سوچا اور کروٹ بدل لی۔ پھر نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کسی کے جھنجھوڑنے پر کھلی تھی، وہ ایس ایس پی صاحب کا ملازم تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے بولے، آپ کو اس طرح اٹھانے کی معافی چاہتا ہوں سر۔ اس نے کہا، صاحب نے آپ کو فوراً بلایا ہے، وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ سر، لگتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہے، اعجاز نے کہا، ورنہ ایس ایس پی صاحب ہمیں اس طرح کبھی نہ بلاتے۔ میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، باتھ روم میں جا کر منہ پر 2-4 چھپکے مارے، اپنے بال سنوارے اور باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ میرے جسم پر ابھی تک پولیس کی وردی تھی۔ میں جوتے کے تسمے باندھ رہا تھا کہ اعجاز بھی آ گیا، وہ بھی میری طرح پولیس کی وردی میں تھا۔ ہم دونوں بہت عجلت میں ایس ایس پی صاحب کے بیڈ روم تک پہنچے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایس ایس پی صاحب کی بھاری آواز سنائی دی، آ جاؤ۔ میں اور اعجاز بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ ایس ایس پی صاحب اضطراب کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ ان کے جسم پر شب خوابی کا لباس تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات تھے۔ خیریت تو ہے سر؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے؟ خیریت نہیں ہے حسن،
انہوں نے کہا اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ معروف سیاستدان اور قومی اسمبلی کے ممبر معین کے بیٹے پر پولیس کا تشدد۔ پولیس کے ایک سب انسپکٹر نے انہیں بغیر کسی الزام کے گرفتار کیا، حوالات میں بند کر کے ان پر تشدد کیا اور ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بھی بنا دیا۔ پھر اسکرین پر مجھے خوبصورت سی ایک لڑکی دکھائی دی جو بہت ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ ایک رپورٹر اس سے پوچھ رہا تھا، آپ بتائیے مس نورین، آپ کو کس نے اغوا کیا تھا؟ مجھے کسی نے بھی اغوا نہیں کیا تھا۔ نورین کا جواب سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر پر کسی نے ہتھوڑا رسید کر دیا ہو، اور یہی حالت اعجاز کی تھی۔ پھر آپ کے والد نے پولیس اسٹیشن جا کر اغوا کی رپورٹ کیوں درج کرائی؟ رپورٹر نے پوچھا۔ اس وقت احسان صاحب کا چہرہ اسکرین پر نمودار ہوا۔ وہ کہہ رہے تھے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا تھا۔ ہم لوگ گھر لوٹے تو نورین گھر پر نہیں تھی۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا، پھر گھبرا کر اس کی تمام سہیلیوں کو ٹیلی فون کیا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ مجھ سے زیادہ اس کی ماں کی حالت خراب تھی۔ میں گھبرا کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ میں پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا ہی تھا کہ وہاں موجود سب انسپکٹر حسن نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں؟ جب میں نے اسے نورین کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تو اس نے مجھ سے کہا، آپ گمشدگی کی نہیں بلکہ اغوا کی رپورٹ درج کرائیں اور میں جس کا نام لوں اس پر اغوا کا شبہ ظاہر کریں۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیں اور کہا کہ جو میں کہوں ویسا ہی کرو ورنہ ابھی تم دونوں باپ بیٹے کو حوالات میں ڈال دوں گا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ رپورٹر نے پوچھا۔ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں۔ میرا خیال ہے کہ منور صاحب یا معین صاحب سے اس کی کوئی ذاتی رنجش رہی ہوگی۔ پھر آپ نے رپورٹ درج کرا دی؟ رپورٹر نے پوچھا۔ میں اس وقت کر بھی کیا سکتا تھا؟ احسان کے چہرے پر بے بسی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ دونوں باپ بیٹیوں کو گولیوں سے بھون کر رکھ دوں۔ اتنا بڑا اور سنگین جھوٹ! اس جھوٹ کی وجہ سے میرا مستقبل تو تباہ ہو ہی گیا تھا۔ پولیس مجھے گرفتار بھی کر سکتی تھی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پولیس ذاتی انتقام کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے۔ سب انسپکٹر حسن نے کل رات اپنے بیان میں کیا کہا تھا، ذرا وہ ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ اسکرین پر میرا چہرہ نمودار ہوا۔ میں پریس کو اس کیس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ ایس ایس پی صاحب نے ٹی وی بند کر دیا۔ اس وقت ان کا ملازم ناشتے کی ٹرالی لے آیا۔ سر، اب تک تو ہماری گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہوں گے، میں نے عالم اضطراب میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ آرام سے بیٹھو حسن، ایس ایس پی صاحب نے کہا، پہلے ناشتہ کر لو پھر ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ میں نے کسی نہ کسی طرح ایک سلائس کھایا اور چائے کا کپ لے کر بیٹھ گیا۔ تمہارا اندازہ درست ہے حسن، ایس ایس پی صاحب نے کہا، نہ صرف تم دونوں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں بلکہ پولیس نے تمہارے گھروں پر چھاپے بھی مارے ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب نے ٹیلی فون کر کے مجھے بھی ہدایات دی ہیں کہ میں انہیں بتائے بغیر یہ شہر نہ چھوڑوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری نہیں ہوا؟ میں نے کہا۔ ہوم سیکرٹری نے اس واقعے کی مزید تحقیقات کے لیے پولیس کے 4 اعلیٰ افسران کی ایک کمیٹی بھی قائم کر دی ہے۔ میری گرفتاری کا وارنٹ اگر ابھی نہیں نکلا تو کمیٹی کی تحقیقات کے بعد جاری ہو جائے گا۔ پھر وہ پرسکون لہجے میں بولے، اس سے پہلے کہ پولیس تمہیں گرفتار کرے تم دونوں خود ہی پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤ تو بہتر ہے۔ سر، یہ آپ کا حکم ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو ہم لوگ ابھی اور اسی وقت خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ میرا حکم نہیں بلکہ مشورہ ہے، ایس ایس پی صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یوں بھی اب میں حکم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ سر، ایسا نہ کہیے، اعجاز نے کہا، آپ آج بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ صرف حکم کریں۔ نہیں بھائی، یہ صرف مشورہ تھا، ایس ایس پی صاحب پھیکے انداز میں مسکرائے۔ سر، گرفتار کرنے کے بعد وہ لوگ پہلے تو ہم پر اتنا تشدد کریں گے کہ ہم دونوں زندگی بھر کے لیے معذور بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ کی گرفتاری کے بعد تو جیل سے باہر کوئی ہمارا پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ آزاد رہ کر ہم مجرموں کو پکڑنے کی پوزیشن میں تو ہوں گے۔ پھر میں اعجاز سے بولا، فوراً یہاں سے نکلو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ٹھہرو، ایس ایس پی صاحب نے کہا۔ پھر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے چیک بک نکال کر انہوں نے چیک پر رقم لکھ کر سائن کیے اور بولے، یہ چیک رکھ لو، تمہارے کام آئے گا۔ انکار مت کرنا حسن، میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم دونوں کی جیب میں 500 سے زیادہ کی رقم نہیں ہوگی۔ میں نے چیک ان سے لیا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ واقعی اس وقت میری جیب میں 370 روپے تھے اور اعجاز کے پاس شاید 100-150 روپے ہوں۔
हम दोनों तेजी से बाहर निकले और मैंने बाइक पर सवार होकर इसे किक लगाई। बाइक स्टार्ट होते ही एजाज पिछली सीट पर बैठ गया। एसएसपी साहब इस वक्त बरामदे में खड़े थे। मैंने अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया और मोटरसाइकिल को मेन रोड पर ले आया। सबसे पहले तो हमें अपनी वर्दियों से निजात हासिल करना थी। हम लोग इस वक्त घर पे भी नहीं जा सकते थे। मुझे यकीन था कि हमारे घरों की निगरानी हो रही होगी। सर, पहले तो इस बाइक से छुटकारा पाएं। आपसे ज़्यादा तो आपकी ये हैवी बाइक मशहूर है, एजाज ने कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैंने कहा। डिफेंस से निकलकर हम लोग इस वक्त कुरंगी रोड पर जा रहे थे। इस वक्त तक तमाम दुकानें भी बंद थीं और दफातर में भी लोगों की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। सड़क पर सिर्फ वो बसें और गाड़ियां थीं जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों और दूसरे अहलकारों को लेकर फैक्ट्रियों की तरफ जा रही थीं। सड़क पर ट्रैफिक का अजदाम नहीं था जो कराची की मसरूफ चौराहों पर देखने को मिलता है। मेरा रुख कुरंगी की तरफ था। कुरंगी के इलाके में दाखिल होने से पहले हमें पुलिस की एक मोबाइल वैन नजर आई, लेकिन मेरी बाइक की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। हमारी बाइक एक बगुले की तरह पुलिस वैन के सामने से गुजर गई। मुझे तो ये भी नज़र नहीं आया कि वैन में सवार पुलिस वालों में से किसी ने हमें देखा भी था या नहीं। ज़्यादा इम्कान इस बात का था कि इन लोगों ने हम पर तवज्जो नहीं दी थी, वरना वो लोग हमारा पीछा ज़रूर करते। एजाज ने चीख कर कहा, शुक्र है सर, इन लोगों ने हम पर तवज्जो नहीं दी। वो चीख कर इसलिए बोल रहा था कि मोटरसाइकिल की आवाज़ और हवा के शोर में उसकी आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुंच पाती। इधर कहाँ जा रहे हैं सर? कुरंगी में मेरा एक बहुत पुराना दोस्त रहता है, मैंने कहा। वो चंद साल पहले हैदराबाद का बहुत बड़ा बदमाश था। इसे मैंने एक दफ़ा मौत के मुंह से बचाया था। इस दिन के बाद ना सिर्फ इसने बदमाशी छोड़ दी बल्कि मुझसे दोस्ती भी हो गई। बाद में इसकी निशानदही पर मैंने हैदराबाद के 2 गिरोहों का कला कमा किया था। आप कहीं नादिर खान की बात तो नहीं कर रहे? एजाज ने पूछा। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा। वह हैदराबाद से कराची आ गया था। बदमाश बनने से पहले वो बहुत अच्छा मोटर मैकेनिक था। अब यहाँ कुरंगी में उसने अपनी वर्कशॉप खोल रखी है, लेकिन मैं इस वक्त उसकी वर्कशॉप पर नहीं बल्कि उसके घर जाऊंगा। एक जगह पहुंचकर मैंने बाइक रोक दी और एजाज से कहा, तुम यहीं रुको, मैं इसके घर पैदल जाऊंगा। बाइक देखकर तो महल्ले का हर शख्स चौंक जाएगा। वो जाती गर्मियों की एक सुबह थी, इसलिए मौसम कुछ खुश्क था। मैंने कुछ सोचकर अपनी कमीज भी उतार दी। अब मैं सिर्फ पैंट और बनियान में था। मैंने कमीज भी एजाज को दी और खुद नादिर के घर रवाना हो गया। गली में से सिर्फ एक लड़की गुजरी। वो शायद किसी कॉलेज की तालिबा थी। वो मुझ पर तवज्जो दिए बगैर तेजी से आगे बढ़ गई। फिर एक दूध वाला मेरे नज़दीक से गुजर गया। मैं इस वक्त तक नादिर के मकान तक पहुंच चुका था। उसका मकान गली के दूसरे सिरे पर था और खासी बेहतरीन हालत में था। मैंने डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा खोलने वाला एक नौउम्र बच्चा था। मैंने उससे कहा, बेटा ज़रा अब्बू को भेजो। आपका नाम? बच्चे ने मुझे सर से पैर तक देखते हुए कहा। मैं इनका दोस्त हसन हूँ, हैदराबाद से आया हूँ। यहाँ आते हुए मुझे 2 लड़कों ने लूट लिया है बेटा। कमबख्त मेरे बैग के साथ साथ नकद रकम और मेरी शर्ट तक ले गए। इसी वक्त मुझे दरवाजे पर नादिर दिखाई दिया। वो आगे बढ़ा और गर्मजोशी से मेरे गले लग गया और बोला, अंदर आओ यार, ये क्या हुलिया बना रखा है? अब्बू अंकल को कुछ लोगों ने गन पॉइंट पर लूट लिया है। वो तो इनके कपड़े तक ले गए। बच्चा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही ज़हीन था। अच्छा, तुम जाकर नाश्ता बनवाओ, मैं अंकल को ऊपर ले जा रहा हूँ। उसने दरवाजे के नज़दीक की एक सीने की तरफ इशारा किया। सीना भी खासा कुशादा था। नादिर मुझे एक बेडरूम में ले गया और बोला, अब तुम इत्मीनान से बैठो, चाहो तो नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। 1 मिनट यार, मैंने कहा, मेरे साथ हवलदार एजाज भी है। मैंने इसे गली के बाहर छोड़ दिया है। हाँ, उसके लिए भी कोई शर्ट लेते जाना, मेरी तरह वो भी वर्दी में है। नादिर के जाने के बाद मैं बाथरूम में घुस गया। वहां से बाहर निकला तो कमरे में एजाज मौजूद था। नादिर के लाए हुए कपड़े बेड पर पड़े हुए थे। मैंने एजाज को बाथरूम में जाने का इशारा किया और खुद कपड़े बदलकर आराम से लेट गया। नादिर खान वापस आया तो उसके हाथ में छोटा सा एक टीवी सेट था और ताज़ा अखबार भी था। यार, ये तुमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तुम अखबार देखो, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। मेरी बाइक कहाँ है? मैंने पूछा कि मुबादा बाइक नादिर खान ने अपने घर के बाहर खड़ी कर दी हो। इससे तो मैं वर्कशॉप छोड़ आया हूँ। ये कहकर वो दोबारा कमरे से बाहर निकल गया। उसने नाश्ते में खासा एहतमाम कर डाला था। हम दोनों ने खूब डट कर नाश्ता किया। इस वक्त तक मैंने नादिर को कुछ बताया था न उसने पूछा था।
नाश्ते से फारिग होकर चाय पीते हुए मैंने इसे बताया, मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाऊँगा। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि हम दोनों न सिर्फ मुअत्तल हो चुके हैं बल्कि हमारी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम भी किसी मुसीबत में पड़ो। कैसी बातें करते हो हसन? नादिर बुरा मानकर बोला, मुझे तो रात ही मालूम हो गया था कि तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया है। मैं कल रात वक्फे वक्फे से तुम्हारे सेल फोन पर कॉल करता रहा, लेकिन तुम्हारा तो सेल फोन ही बंद था। सुबह टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया गया कि मुअत्तल सब इंस्पेक्टर हसन और हवलदार एजाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनके घर और मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मारे हैं, लेकिन इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब ना हो सकी। मीडिया में तुम्हें जिस अंदाज में उछाला जा रहा है, मुझे इस बात पर इंतहाई हैरत थी कि तुम जैसा दयानतदार अफसर ऐसा भी कर सकता है। मीडिया वही ज़बान बोलता है जो साहिब इक़्तिदार चाहते हैं। फिर इस शख्स एहसान ने तो मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है। इसे डराया धमकाया गया है या पैसे से ख़रीदा गया है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसके और नौरीन के बयानात ने वाकई मुझे मुजरिम बना दिया है। लेकिन मैं भी मोइन और उसके बेटे को कानून के सामने बेनकाब करके ही रहूँगा। आजकल अदलिया आज़ाद है, मुझे उसके खिलाफ सिर्फ ठोस शवाहिद जमा करने होंगे। सर, फिलहाल तो एसएसपी साहब का दिया हुआ चेक कैश करवा लें, वरना कल कला को इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया तो इनका बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने कहा। तुम लोगों का बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। वो चेक मुझे दे दो, मैं कैश करा लाऊंगा। मैंने अपने पर्स से चेक निकालकर उसे दे दिया। वो इसी वक्त चेक कैश कराने चला गया। अब सबसे पहले तो हमें कोई महफूज ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, मैंने एजाज से कहा। हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। ठिकाने का बंदोबस्त मैं कर लूँगा, एजाज ने कहा। बंदोबस्त तो मैं भी कर लूँगा, लेकिन अब मैं किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं हूँ। फिर एजाज उठकर टीवी लगाने लगा। मैंने घड़ी देखी, नादिर को गए हुए 40 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। वो अभी तक लौटा नहीं था। मुझे उसकी तरफ से तशवीश हो रही थी। बैंक यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। अगर वो पैदल भी जाता तो मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता था। इसी वक्त एक चैनल पर चलता हुआ प्रोग्राम रुक गया और ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाने लगी। न्यूज़ रीडर कह रही थी, मुनव्वर केस में पुलिस ने सब इंस्पेक्टर हसन और हवलदार एजाज के मजीद ठिकानों पर छापे मार के इनके 2 साथियों रशीद और अकमल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पुलिस एहलकार अभी तक मफरूर हैं। पुलिस ने तहकीकात करके ये मालूम कर लिया है कि इस केस में एक मुअत्तल एसएसपी अली अहमद के घर दोनों मुल्ज़िमान ने रात बसर की थी। पुलिस एएसपी अली से मजीद पूछगछ कर रही है। इनका कहना है कि दोनों मुल्ज़िमान रात को मेरे साथ ही थे, लेकिन अलग सुबह यहाँ से चले गए थे। पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी कल तक अपनी रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश कर देगी। बंद करो ये बकवास, मैंने पूरा समूह बनाकर एजाज से कहा। पूरा मीडिया ये समझ रहा है कि मैंने मुनव्वर पर जुल्म किया है और उसे किसी ज़ाती रंजिश की बिना पर गिरफ्तार किया है, मैंने कहा। नादिर खान को टेलीफोन करें, आपके पास तो इसका नंबर भी है। अगर वो बैंक में हुआ तो टेलीफोन रिसीव नहीं करेगा, मैंने कहा और अपना सेल फोन निकालकर उसे ऑन कर दिया। सेल फोन खुलते ही यके बाद दीकरे कई एसएमएस आ गए। इनमें 2 एसएमएस नादिर के थे, लेकिन वो कल की तारीख में किए गए थे। उसने सिर्फ इतना लिखा था कि मुझे कॉल करो। एक एसएमएस एसएसपी साहब का था, उन्होंने भी कॉल करने को कहा था। इसी वक्त नादिर कमरे में दाखिल हुआ। कहाँ रह गए थे यार, मुझे तो परेशानी हो रही थी, मैंने कहा। मैंने वो चेक डिफेंस की एक ब्रांच से कैश कराया है। बाद में अगर पुलिस तहकीकात भी करेगी तो इसे तुम्हारे ठिकाने के बारे में कोई शुबा नहीं होगा। मुझे नादिर खान की दूर अंदेशी पर खुशी हुई। इसे भी अंदाज़ा था कि आज नहीं तो कल एसएसपी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस कमेटी की तहकीकात का ड्रामा सिर्फ इन्हें गिरफ्तार करने के लिए रचाया जा रहा था। नादिर खान ने 1.5 लाख की रकम मेरे हवाले कर दी। इस रकम को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया और एक हिस्सा एजाज को दे दिया। उसने झिझक कर मुझे देखा तो मैंने कहा, आइंदा न जाने क्या सूरत हाल हो, मुमकिन है कि हम लोग एक दूसरे से बिछड़ जाएं। इस सूरत में हमारे पास रकम का होना तो ज़रूरी है ना। एजाज ने वो नोट ले लिए। अब तुम एक काम करो, मैंने नादिर खान से कहा, मेरी बाइक भी फ़रोख्त कर दो। मैंने कहा, वो बाइक भी हमारे लिए ख़तरा ही है। लेकिन सर, इस तरह तो पुलिस नादिर तक पहुंच जाएगी। बाइक खरीदने वाला इसे चलाएगा भी
और गाड़ी रोड पर आएगी तो पकड़ी जाएगी, फिर इसके ज़रिए पुलिस नादिर खान तक पहुंच जाएगी। तुम वो बाइक फौरी तौर पर इस्तेमाल मत करो, मैं इसे अपनी वर्कशॉप के पिछले हिस्से में छुपा दूंगा। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मेरी गाड़ी ले लो, लेकिन फिर तुम क्या इस्तेमाल करोगे? मैंने कहा, मेरे पास तो गाड़ियाँ आती ही रहती हैं। मैंने एजाज से कहा, तुम किसी ठिकाने की बात कर रहे थे? मेरे एक कज़न का फ्लैट खाली पड़ा है, एजाज ने कहा। वो बीवी बच्चों समेत खुद रावलपिंडी में है, मैं इससे अभी बात कर लेता हूँ। किसी ठिकाने की तुम फिक्र क्यों करते हो यार? नादिर ने कहा, मेरे पास यहाँ कुरंगी में कई ठिकाने हैं। वो इलाका भी गैर आबाद है और जगह भी इतनी बड़ी है कि वहाँ 2 क्या 200 आदमी भी रह सकते हैं। एक ज़ेर तामीर फैक्ट्री है जिसकी तामीर गुज़िश्ता 2-2.5 साल से रुकी हुई है। फैक्ट्री के मालिक की गाड़ियाँ मरम्मत के लिए मेरे वर्कशॉप में आती हैं, इसलिए इससे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। इसने मुझे फैक्ट्री की देखभाल करने को कहा तो मैं इनकार ना कर सका। फैक्ट्री क्या, वहाँ अभी किसी किस्म की कोई मशीनरी नहीं है, सिर्फ इमारत है। मैंने मेन गेट पर ताला डाल दिया है और रोज़ एक चक्कर लगा लेता हूँ। फैक्ट्री में लाइट भी है और पानी भी है, बस मुझे एक कमरे की सफाई करना पड़ेगी। सफाई तो हम खुद कर लेंगे, एजाज ने कहा। फिर मुझसे बोला, सर, इस फ्लैट के मुकाबले में ये जगह ज़्यादा बेहतर है। मैं और एजाज इस वक्त इस फैक्ट्री के एक कमरे में बैठे थे। ज़रूरत की हर चीज़ नादिर खान ने वहाँ मुहैया कर दी थी। फर्श पर 2 स्प्रिंग वाले मैट्रेस डाल दिए थे। कमरे में लैंप ऐसे रुख से लगाया गया था कि इसकी रोशनी बाहर न जा सके। खाने पीने की अशिया वो रोज़ाना लेकर आता था। अब मैं चाहता था कि शुरुआत मुनव्वर ही से करूं, लेकिन नादिर खान और एजाज इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि हम अपनी तहकीकात की इब्तिदा नौरीन और उसके बाप से करें। हमें इस जगह मुंतकिल हुए दूसरा दिन था, लेकिन अभी तक इस केस का कोई सिरा हाथ नहीं आया था। इस दिन रात को नादिर खान आया तो वो कुछ फिक्रमंद था। उसने थर्मास से हमारे लिए चाय निकाली और फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, पुलिस ने एसएसपी साहब को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी साहब भी हमारे साथ बराबर के शरीक थे और मुनव्वर के खिलाफ एफआईआर इन्हीं के हुक्म पर काटी गई थी। मैं आलम इस्तिराब में खड़ा हो गया। यार, हमारी वजह से एक शरीफ आदमी कितना जलील ख्वार हो रहा है। मीडिया ने तो इस खबर को खूब उछाला होगा। मीडिया तो अब पूरे महकमा पुलिस को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रहा है कि पुलिस दोनों मुलज़िमान हसन और एजाज की पुश्तपनाही कर रही है, वरना वो दोनों अब तक गिरफ्तार हो चुके होते, नादिर खान ने कहा। फिर वो बोला, आज एक्शन की रात है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर कहा। आज हम लोग नौरीन को उठा लेंगे। क्या? मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। हमारा मकसद नौरीन और उसके बाप से सच उगलवाना है, एजाज ने कहा। हम उन्हें बुरी नीयत से नहीं उठा रहे और आपको भी इस ऑपरेशन में हमारा साथ देना है। पूरे शहर की पुलिस कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघती फिर रही है। मैंने कहा, ऐसे हालात में हम खाली हाथ क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो चाकू तक नहीं है। मैं अभी इतना बेबस नहीं हूँ यार, नादिर खान ने कहा। मैंने जुराइम की ज़िंदगी से तौबा ज़रूर कर ली है, लेकिन मेरे राब्ते अब भी मौजूद हैं। वो उठकर कमरे से बाहर निकला, फिर फौरन ही किसी दूसरे कमरे से एक सूटकेस ले आया। उसने सूटकेस खोलकर मेरे सामने रख दिया। सूटकेस में हर किस्म का असला मौजूद था। इसमें पिस्टल, माउज़र, एसआईजी की दूरमार राइफलें और जर्मन ल्यूगर भी मौजूद था। इन हथियारों के अलावा इसमें इन हथियारों के फाजिल मैगजीन भी भरे हुए थे। बस तोप और टैंकों की कमी है, मैंने हंसकर कहा। तुम अगर इस असले समेत पकड़े जाते तो अब तक पुलिस न जाने तुमसे दहशत गर्दी की किन किन वारदातों का एतराफ़ करा चुकी होती। मैंने असले के इस ढेर में से जर्मन ल्यूगर और एक पिस्टल निकाल लिया। नादिर और एजाज ने भी अपने पसंदीदा हथियार निकाल लिए। वो गैर कानूनी हथियार लेते हुए एक लम्हे को हिचकिचाया, फिर ये सोचकर खुद को मुतमईन कर लिया कि इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। खाना खाने के बाद हम लोग देर तक अपने प्लान पर गौर करते रहे। मैंने एजाज और नादिर से कहा, एक बात जहन नशीन कर लो, हमें पुलिस से किसी भी सूरत में नहीं टकराना है। पुलिस ने अगर हम पर फायरिंग की तो जवाब में हम क्या फूल फेंकेंगे? नादिर ने कहा, अगर ऐसी नौबत आ ही गई तो फिर देखा जाएगा। मैंने कहा,
رات کو 1 بجے کے قریب ہم تینوں پوری طرح مسلح ہو کر نکل گئے۔ نادر کے پاس پرانے ماڈل کی ٹیونا کرولا تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کا انجن بہت بہترین حالت میں ہوگا۔ ویسے اس گاڑی کی باڈی بھی بہت مضبوط تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نادر تھا۔ ہم لوگ بہت اطمینان سے ڈیفینس کے اس بلاک تک پہنچ گئے جہاں احسان کا بنگلہ تھا۔ نادر خان نے گاڑی ایک خالی پلاٹ پر پارک کر دی اور ہم پیدل ہی احسان کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے چلتے چلتے آہستہ سے کہا، ذرا محتاط رہنا، ممکن ہے کہ بنگلے پر بھی پولیس کا کوئی اہلکار ڈیوٹی پر ہو۔ ہم ہر طرح سے محتاط ہیں، اعجاز نے کہا۔ ویسے احسان کوئی ایسا VIP بھی نہیں ہے کہ اس کے بنگلے پر پولیس کا کوئی اہلکار ہو۔ احسان نے صرف ایک دفعہ اپنا پتہ بتایا تھا اور میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا تھا۔ گلی میں داخل ہونے سے پہلے ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ میں سب سے آگے تھا، اعجاز مجھ سے کچھ فاصلے پر چل رہا تھا اور نادر سامنے والے بنگلوں کی طرف تھا، لیکن پوری طرح چوکنا تھا۔ وہاں ابھی بہت کم بنگلے تعمیر ہوئے تھے۔ ایک ایک بنگلے کے بعد 2 3 پلاٹ خالی تھے جن پر خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ یہاں تمام بنگلوں پر نمبر نہیں تھے، صرف چند ایک پر نمبر نظر آ رہے تھے۔ میں انہی کے سارے بنگلوں اور پلاٹوں کو شمار کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک میری نظر ایک بنگلے کے گیٹ پر پڑی تو میں ٹھٹک گیا۔ گیٹ پر صرف ایک بلب جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں مجھے احسان احمد کے نام کی تختی نظر آئی۔ نظر آ گئی۔ اس سے پہلے ایک خالی پلاٹ تھا۔ میں اس پلاٹ میں چلا گیا۔ فوراً ہی اعجاز اور نادر بھی میرے پاس آ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہی احسان کا بنگلہ ہے، لیکن ہم اس کی عقبی سمت سے اندر داخل ہوں گے۔ میں اس خالی پلاٹ میں آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف بڑھا۔ وہاں سے گزر کر ہم احسان کے بنگلے کے عقب میں آ گئے۔ عقبی سمت میں گھور اندھیرا تھا۔ بنگلے کی 4 دیواری خاصی بلند تھی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نادر دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اعجاز نے اس کے کندھوں پر پاؤں رکھے اور وہ آہستہ آہستہ بلند ہو گیا۔ یوں اعجاز کے ہاتھ دیوار تک پہنچ گئے۔ اسی نے دیوار کا سرا دونوں ہاتھوں سے تھام کر زور لگایا اور اوپر چڑھ گیا۔ اوپر بیٹھ کر چند لمحے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر اندر کی طرف کود گیا۔ اس کے پیروں میں جوگرز تھے، اس لیے اندر ہلکی سی دھمک ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ہم لوگ سانس روکے کسی رد عمل کا انتظار کرتے رہے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد عقبی سمت کا چھوٹا سا دروازہ خفیف سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر سے اعجاز نے گردن باہر نکالی اور ہم دونوں کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ اعجاز نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ بنگلے کا یہ حصہ خاصا اجاڑ اور ویران تھا۔ ہم دبے قدموں آگے بڑھے اور اندر داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنے لگے۔ وہاں پر دروازہ انتہائی مضبوط تھا اور کھڑکیوں کے باہر کی طرف بھی مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ ہم لوگ ابھی اندر جانے کا راستہ تلاشی کر رہے تھے کہ بائیں طرف سے مجھے کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ میں پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ نادر اور اعجاز بھی فوراً زمین پر لیٹ گئے۔ کوئی اس طرف آ رہا تھا، وہ رہ کر کھانس بھی رہا تھا۔ میں نے پسٹل نکال لیا اور اس پر سائلنسر پہلے سے ہی فٹ تھا۔ کھانسنے والا بائیں طرف سے نکل کر سیدھا دیوار کی طرف چلا گیا اور ضروری حاجت سے فارغ ہونے لگا۔ اس نے جاتے ہوئے تو ہمیں نہیں دیکھا تھا، لیکن واپسی میں تو ضرور دیکھ سکتا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پنجوں کے بل بے آواز دوڑتا ہوا اس شخص کے سر پر جا پہنچا۔ وہ اب کھڑا ہو چکا تھا اور واپس پلٹنے ہی والا تھا۔ میں نے گن کی نال اس کی کنپٹی پر رکھ دی اور شفاق سے لہجے میں بولا، آواز نکالی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ میں نے ایک نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ وہ گھگھیا کر بولا، آپ کون ہو جی؟ تمہاری موت، میں نے کہا۔ کیا میں بند کرو، میں نے لہجے میں مزید شفاقی بند کرتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ڈیوٹی پر ہوں جناب، اس نے کہا۔ اگر آپ کی احسان صاحب سے کوئی دشمنی ہے تو مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ اور کتنے آدمی ڈیوٹی پر ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اب میں اکیلا ہی ہوں، اس نے جواب دیا۔
वो पुलिस का सिपाही था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। पुलिस ने एहसान की हिफाजत के लिए एक सिपाही वहाँ ड्यूटी पर लगा दिया था, लेकिन इस बेचारे से तो अपनी हिफाजत नहीं हो पा रही थी और वो एहसान की हिफाजत क्या करता। हमें अंदर लेकर चलो, मैंने कहा। फिर बंगले का दरवाज़ा खुलवाओ। वो तो जी सो रहे होंगे, तो इन्हें जगाओ, वरना तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। मैं इन्हें जगाता हूँ जनाब, सिपाही ने सहमे हुए लहजे में कहा। मैं इसे लेकर सामने वाले दरवाजे की तरफ पहुंचा। इस दौरान में उसकी तलाशी लेकर मैंने सर्विस रिवॉल्वर और सेल फोन उससे ले लिया था। मैं एक सुतून की आड़ में खड़ा हो गया और इसे दरवाज़ा खुलवाने का इशारा किया। एजाज और नादिर दूसरी तरफ सुतून की आड़ में थे। इन दोनों के चेहरे भी धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे और वो छुपे हुए भी थे। इनको देखकर तो पुलिस के इस सिपाही पर लर्जा तारी हो गया। शायद वो समझ रहा होगा कि हम वहाँ डकैती की गर्ज से आए हैं। 3 आदमी अंदर हैं, तो बाहर भी कुछ लोग मौजूद होंगे। इसने कांपती हुई हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी, फिर दूसरी मर्तबा जरा जोरदार अंदाज में दरवाज़ा खटखटाया। अंदर कदमों की आहट सुनाई दी और कोई भर्राई हुई आवाज़ में बोला, कौन है? मैं हूँ, मोहम्मद खान। उसकी आवाज़ भी कपकपा रही थी। क्या बात है मोहम्मद खान? अंदर से आवाज़ आई। इस मर्तबा मैंने एहसान की आवाज़ पहचान ली। मुझे सर्दी लग रही है और बुखार भी महसूस हो रहा है। सर, अगर आपके पास कोई रज़ाई या कंबल हो तो मुझे दे दें, और अगर बुखार की कोई गोली हो तो वो भी मुझे दे दें। अचानक दरवाजे के सामने वाला हिस्सा तेज रोशनी में नहा गया। एहसान शायद अंदर से बाहर का जायजा ले रहा था। फिर इसने दरवाज़ा खोल दिया और बोला, आओ अंदर आ जाओ। मोहम्मद खान इस वक्त वाकई कांप रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो वाकई कांप रहा है या अदाकारी कर रहा है। मोहम्मद खान कांपता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैंने सकंद लगाई और इससे पहले कि एहसान दोबारा दरवाज़ा बंद करता, मैंने दरवाजे के बीच में अपना पैर अड़ा दिया। इतनी जल्दी मत करो, मैंने घुराकर कहा और गन उसके सीने पर रख दी। कौन हो तुम लोग? मैंने इसे पीछे धकेला और बोला, अंदर चलो, अभी मालूम हो जाएगा कि हम लोग कौन हैं। मेरे अंदर घुसते ही एजाज और नादिर भी अंदर आ गए। लेकिन तुम हो कौन? एहसान ने झुंझुलाकर कहा। एजाज ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ लगाया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि एहसान लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। एजाज ने घूमकर मोहम्मद खान की खोपड़ी पर पिस्टल का दस्ता रसीद कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ खिसक रहा था। मोहम्मद खान त्योरा कर थम से फर्श पर गिर गया। उसके गिरने से खासी आवाज़ पैदा हुई थी। अचानक वहाँ नौरीन और एहसान का बेटा आ गए। वहाँ का मंजर देखकर नौरीन ने चीखना चाहा, लेकिन इससे पहले ही एजाज झपट कर उस तक जा पहुंचा था। खौफ के मारे उसकी चीख गले ही में घुट कर रह गई। एजाज ने दूसरे हाथ से एहसान के बेटे की गर्दन भी दबोच ली और बोला, आवाज़ निकाली तो तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। अंदर कमरे में चलो तुम दोनों, वो घुर्राकर बोला। मैंने एहसान को उठाया। उसके चेहरे पर एजाज की उंगलियों के निशान सख्त होकर रह गए थे। उसके होठों से भी खून बह रहा था। मैंने इसे खड़ा किया और नादिर से कहा, तुम जरा इस मुहाफिज को देखो, अगर बाहर हल्का पड़ा हो तो एक ज़रब और लगा दो और जाकर गाड़ी ले आओ। फिर मैंने धकेलकर एहसान को भी कमरे में पहुंचाया। नौरीन और उसका भाई दोनों बेड पर सहमे हुए अंदाज में बैठे थे। एहसान का हुलिया देखकर नौरीन तड़प कर खड़ी हो गई और बोली, पापा, पापा आप ठीक तो हैं? फिर वो एजाज से बोली, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? ज़्यादा बकबक मत कर और खामोशी से बैठी रहो, एजाज ने दुरुस्त लहजे में कहा। देखो देखो तुम ये गलत कर रहे हो। लड़के ने कुछ कहना चाहा। एजाज ने झपट कर उसके बाल पकड़ लिए और उसे बाहर की तरफ धकेलने लगा। इस लड़के को साथ ले जाना हमारे प्लान में शामिल नहीं था। बस इसे ये यकीन दिलाना था कि नौरीन और उसके बाप को इन्हीं लोगों ने अगवा किया है जिन्होंने इससे पहले भी नौरीन को अगवा किया था। चंद मिनट बाद एजाज वापस आ गया और बोला, साला बहुत बड़बड़ कर रहा था, मैंने इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तुमने मेरे भाई को मार दिया? नौरीन हिसियानी अंदाज में बोली। ज़्यादा बकबक करेगी ना तो तुझे भी ढेर कर दूंगा। तुम लोग बताओ कि तुम क्या चाहते हो, एहसान ने कहा। ये बात तो हमने पहले भी बताई थी, एजाज दुरुस्त लहजे में बोला।
इसी वक्त नादिर कमरे में दाखिल हुआ और बोला, इन दोनों को बाहर ले चलो। फिर उसने नौरीन का बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ घसीटा। मेरा हाथ छोड़ो, नौरीन हिम्मत करके बोली। चलो, कहाँ चलना है? हम इन दोनों को गन पॉइंट पर बाहर लाए। इससे पहले मैंने पोरिच में जलने वाला तेज रोशनी का बल्ब बंद कर दिया था। बाहर भी तारीकी थी। नादिर अपनी गाड़ी पोरिच ही में ले आया था। उसने एहसान और नौरीन दोनों को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। फिर इनके साथ एजाज भी बैठ गया। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा और अपना पिस्टल निकालकर इसका रुख एहसान की तरफ कर दिया और बोला, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी आवाज निकाली तो इसे गोली मार के गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। रास्ते भर नौरीन और एहसान खामोश बैठे रहे। इस वक्त भी नादिर गाड़ी बहुत इत्मीनान से ड्राइव कर रहा था। हम दोबारा अपने ठिकाने पर पहुंचे तो रात के 3 बज रहे थे। नादिर ने इन लोगों के लिए अलग अलग कमरे का बंदोबस्त किया था। दोनों को इन कमरों में धकेल दिया गया। दरवाज़ा बाहर से बंद करके मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने नादिर से कहा, इस वक्त मुझे चाय की तलब हो रही है, इसका बंदोबस्त करो। इसका बंदोबस्त तो मैंने पहले ही कर रखा है, उसने इलेक्ट्रिक केटल मुझे दिखाते हुए कहा। दूध, चीनी, पत्ती सब कुछ है। अभी 10 मिनट में चाय तैयार हो जाएगी। चाय पीते हुए मैंने एजाज से पूछा, तुमने इस लड़के का क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ इसकी तलाशी लेकर इसे कमरे में धकेल दिया और ये इत्मीनान कर लिया कि कमरे में टेलीफोन लाइन का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर इसे कमरे में बंद कर दिया। इसे ये ज़रूर बता दिया था कि हमने नौरीन को पहले भी अगवा किया था। इसने हमारे हक में बयान देकर बहुत अच्छा किया। अब बार बार तो तुम मुनव्वर पर अगवा का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना। मैं चाय पीकर उठ खड़ा हुआ। अब ज़रा मैं अपने मेहमानों की खबर ले लूँ, मैंने कहा और कमरे से बाहर निकलना चाहा। 1 मिनट हसन, नादिर ने कहा, अपना चेहरा तो छुपा लो। मैंने मफलर से अपना सर और चेहरा दोनों अच्छी तरह छुपा लिए। फिर नौरीन के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर एनर्जी सेवर रोशन था और नौरीन घुटनों में मुंह दिए बैठी थी। आहट सुनकर उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। इस वक्त पहली मर्तबा मैंने इसे गौर से देखा। टीवी स्क्रीन पर वो जितनी खूबसूरत दिखाई दी थी, इससे तो कहीं ज़्यादा हसीन थी। उसका चेहरा इंतहाई पुरकशिश था। बड़ी बड़ी आंखें इस वक्त सुर्ख हो रही थीं। उसका जिस्म भी बहुत मुतनासिब था। अगर मुनव्वर ने उससे शादी करना चाही थी तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। नौरीन थी ही इतनी पुरकशिश और हसीन कि कोई भी उससे शादी करने के लिए बेकरार हो सकता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब भी मुझ पर जमी हुई थीं। बालों की एक आवारा लट उसकी पेशानी पर झूल रही थी, जिसे इसने हाथ से पीछे कर दिया। हैरत अंगेज बात यह थी कि इसकी आंखों में अब खौफ बिल्कुल नहीं था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने नफरत भरे लहजे में पूछा। इस सवाल का जवाब तुम्हें पहले भी मिल चुका है। अगवा होने के बाद तुमने सबसे पहले यही सवाल किया था। मैंने आवाज़ को कदरे भारी बनाकर कहा। तो क्या मुनव्वर? हाँ, मैंने कहा। तुम्हें इन्हीं के कहने पर हम यहाँ लाए हैं। वो भी अभी थोड़ी देर में काजी को लेकर पहुँचने वाले हैं। मैं इस बदमाश से शादी तो दरकिनार, मिलना भी पसंद न करूं। इससे तो बेहतर है कि तुम मुझे गोली मार दो। आज तो तुम बहुत नखरे दिखा रही हो, मैंने इसे इश्तियाल दिलाना चाहा। पुलिस और प्रेस के सामने तो तुमने कहा था कि मिस्टर मुनव्वर बहुत महज़िब आदमी हैं, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। इस सब इंस्पेक्टर ने अपनी किसी ज़ाती दुश्मनी की वजह से मुझे वो बयान देने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन इसके लिए भी इस लफंगे ने मुझे और बाबा को धमकी दी थी कि अगर तुमने हमारी मर्जी का बयान ना दिया तो तुम लोग मेरे बाप और भाई को कत्ल कर दोगे और मुझे अगवा करके कहीं बेच दोगे। अगर तुमने मुनव्वर साहब की बात न मानी तो हम अब भी यही करेंगे, मैंने सप्पाकी से कहा। ज़रूर करो, नौरीन ने अटल लहजे में कहा। मैं इससे शादी तो हरगिज़ नहीं करूँगी, चाहे वो मेरे बाप और भाई को ख़त्म कर दे या मुझे किसी खलीजी रियासत में बेच दे। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोली। मैं फजूल में इस लफंगे से खौफज़दा हो गई। मैं अगर इस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ बयान न देती तो वही सब इंस्पेक्टर मेरी हिफाजत भी करता। वो 2 टके का सब इंस्पेक्टर, मैंने लहजे में हिकारत पैदा करते हुए कहा। वो तुम्हारी हिफाजत करता, जो आज अपनी दयानतदारी और फर्ज शनासी समेत पुलिस से छुपा छुपा फिर रहा है। यह भी मेरी ही गलती है, वो अफसरदगी से बोली। मेरे एक बयान ने न सिर्फ इसका कैरियर तबाह कर दिया बल्कि इसे मुजरिम भी बना दिया। अब तुम यहाँ बैठी इसे याद करती रहो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मैं ज़रा मालूम कर लूँ कि मुनव्वर साहब अब तक आए क्यों नहीं। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया।
और दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने जेब से टेप रिकॉर्डर निकाल कर नादिर को दे दिया और बोला, ज़रा चेक तो करो, रिकॉर्डिंग ठीक हुई है या नहीं। वो छोटा सा लेकिन इंतहाई ताकतवर और हसास माइक्रोफोन वाला रिकॉर्डर था। नादिर ने रिकॉर्डिंग चेक की और हंसकर बोला, बेहतरीन है। इस वक्त तो मैंने हेडफोन लगा रखा है, इसलिए इसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही है। ये कहकर उसने हेडफोन मेरे कानों पर लगा दिया। रिकॉर्डिंग वाकई साफ और वाज़ेह थी। नौरीन की आवाज़ साफ पहचानी जा रही थी। अब मैं एहसान के पास जाता हूँ, मैंने रिकॉर्डर उठाकर कहा। देखूं वो क्या कहता है। एहसान फर्श पर बैठा खला में तक रहा था। उसका बायां गाल सूज गया था। एजाज ने थप्पड़ मारते वक्त शायद अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया था। मुझे देखकर उसके जिस्म में जुम्बिश हुई और वह कसमसा कर रह गया। फिर भराई हुई आवाज में बोला, तुम चाहते क्या हो? तुम क्या समझते हो मुनव्वर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भूल गया होगा? एहसान ने चौंक कर मुझे देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो। इससे बात करते वक्त मैंने अपनी आवाज़ और लबो लहजा तक बदल कर बात की थी। तुम मुनव्वर के आदमी हो? हाँ, मैं मुनव्वर साहब का आदमी हूँ, मैंने कहा। पहले तो तुम बहुत उछल रहे थे, पुलिस के पास दौड़े दौड़े गए थे, FIR दर्ज कराई थी, अब क्या करोगे? मोइन साहब ने मेरे साथ धोखा किया है, एहसान चीख कर बोला। आवाज़ नीची रखो, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। कैसा धोखा? उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को अमेरिका भिजवा दूंगा और 5 करोड़ रुपए नकद देने का वादा किया था। तो इसमें धोखा कैसा? मैंने कहा। क्या उन्होंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे? पैसों का क्या है, पैसे तो मैं खुद बहुत कमा लेता, मैं तो अपनी बेटी की वजह से मजबूर हुआ था, एहसान ने गुस्से से कांपते हुए कहा। मोइन साहब ने वादा किया था कि अगर तुम हमारी मर्जी का बयान दे दो तो नौरीन की तरफ कोई टेढ़ी आंख से भी नहीं देखेगा। वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, मैंने अपनी बेटी की खातिर इतना बड़ा झूठ बोला, पुलिस के कई ईमानदार अफसरों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया। वो सब इंस्पेक्टर तो बेचारा मेरी मदद कर रहा था, मैंने उसी को मुजरिम बना दिया। वो 2 टके का सब इंस्पेक्टर हसन तुम्हारी क्या मदद कर सकता था? मैंने कहा। इसने तुम्हारे मुनव्वर साहब के खिलाफ ऐसा केस बना दिया था कि इनके बाप का असर रसूख और दौलत भी मुनव्वर को जेल जाने से नहीं बचा सकती थी। अब वो सब इंस्पेक्टर खुद पुलिस से मुंह छुपाए छुपाए फिर रहा है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। यह सरासर मेरी और नौरीन की गलती है, एहसान ने कहा। अगर वो सब इंस्पेक्टर आज़ाद होता तो तुम लोगों की कभी ये जुर्रत ना होती कि। अच्छा, ज़्यादा बातें मत बनाओ, मैंने उसे टोक दिया। अभी थोड़ी देर में मुनव्वर साहब यहाँ आने वाले हैं, वो आज ही नौरीन से निकाह करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, नौरीन तो उसकी शक्ल से भी नफरत करती है, वो कभी इस निकाह पर राजी नहीं होगी। इसीलिए तो हम तुम्हें भी यहाँ लाए हैं कि तुम अपनी बेटी को समझाओ, वरना तुम लोग हमें जान से मार दोगे, एहसान ने तंजिया लहजे में कहा। मोइन साहब ने मुझे यही धमकी तो दी थी कि वो मेरा कारोबार तबाह कर देंगे, मुझे और मेरे बेटे को ख़त्म करा देंगे और नौरीन को अगवा करा के कहीं भेज दिया जाएगा। ये धमकी नहीं थी, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। हम अब भी ऐसा ही करेंगे, अब तो तुम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। काश मैंने सब इंस्पेक्टर हसन के खिलाफ बयान न दिया होता, एहसान ने कहा। जिंदगी में ऐसे बहुत से काश आते हैं, मैंने कहा। यह ना हो कि तुम्हारी जिंदगी में एक और काश का इजाफा हो जाए। मैं इसे कमरे में हैरान और परेशान छोड़कर बाहर आ गया। इसकी ये गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब हमारे प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू होने का वक्त था। इस मरहले में मुझे मुनव्वर को उठाना था, वो इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं था। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल आया, अगर एजाज नौरीन का हमदर्द बनकर इसे यहाँ से निकाल दे और इसे सीधा पुलिस स्टेशन जाने का मशवरा दे तो अब भी बिगड़ी हुई बात बन सकती थी। मैंने अपना प्लान नादिर और एजाज को बताया तो इन्हें भी पसंद आया, लेकिन नादिर ने कहा कि नौरीन को पुलिस स्टेशन के बजाय सीधा हाई कोर्ट के किसी जज के पास जाना चाहिए। अब वो ही नौरीन को बचा सकता है, पुलिस तो इसे फिर मुनव्वर के हवाले कर देगी। दूसरे दिन एजाज ने नौरीन और एहसान को राजी कर लिया कि इन लोगों को यहाँ से निकलकर सीधा हाई कोर्ट के किसी जस्टिस के पास जाना चाहिए। एजाज ने इनकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड कर ली थी। इसने रिकॉर्डर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं हेडफोन कान से लगाकर इनकी गुफ्तगू सुनने लगा। सुनो, एजाज ने कहा, मैं खुद भी इस लफंगे मुनव्वर से बहुत तंग हूँ। उल्लू का पट्ठा रोज किसी न किसी लड़की को उठवा लेता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो अपने किसी मसले में उलझा हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को यहाँ से रिहा करा सकता हूँ।
तुम वाकई ऐसा कर सकते हो? नौरीन ने पूछा। हाँ, मुनव्वर के दूसरे आदमी तो रात को शराब पीकर ताश खेलते हैं, उल्का पाड़ा करते हैं, फिर लेटकर सो जाते हैं। तुम्हें यहाँ से निकालना बहुत आसान है, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? मुनव्वर तुम्हें फिर अगवा करा लेगा। मैं यहाँ से सीधी पुलिस के पास जाऊंगी, नौरीन ने कहा। और पुलिस वाले तो जैसे तुम्हारी बात सुन लेंगे, एजाज ने तंजिया लहजे में कहा। वो तो तुम्हें खुद मुनव्वर के हवाले कर देंगे। काश मैंने इस सब इंस्पेक्टर हसन के खिलाफ बयान न दिया होता, नौरीन ने शकस्ता लहजे में कहा। अब तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है, एजाज ने कहा। तुम यहाँ से सीधी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के घर चली जाओ और उन्हें सब कुछ बता दो। हाँ, ये बहुत अच्छा मशवरा है। मैंने सुना है कि अब अदालत किसी के दबाव में नहीं है, वहाँ मेरी बात ज़रूर सुनी जाएगी। लेकिन पापा, मैं इन्हें भी तुम्हारे साथ ही रिहा करा दूंगा, एजाज ने कहा। मैंने एजाज की तरफ देखा, वो अपनी कारकर्दगी पर बहुत खुश था। मैंने यही बातें एहसान से भी की हैं और इसे भी यही मशवरा दिया है कि तुम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास चले जाओ, वो हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। एहसान भी इस पर राजी है, लेकिन इन लोगों को वहाँ लेकर जाएगा कौन? एजाज ने कहा। हमें तो देखते ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, फिर हमारा नौरीन के साथ जाना ठीक भी नहीं है। यही समझा जाएगा कि हमने इन दोनों पर दबाव डाला होगा। तुम लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, नादिर ने कहा। मैं एहसान और नौरीन को इनके बंगले पर छोड़ दूंगा। मुझे पुलिस पहचानती है, ना नौरीन और एहसान। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने नादिर से कहा, अगर तुम अभी इन लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ तो जस्टिस साहब से इनकी मुलाकात हो सकती है। वो घर से 7:30-8 बजे तक निकलते होंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, नादिर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। इसके साथ एजाज भी उठा और बोला, मैं नौरीन से कहूँगा कि मैंने अपने एक साथी को तैयार कर लिया है, वो तुम लोगों को चीफ जस्टिस साहब के बंगले तक पहुँचा देगा। एजाज वहाँ से निकलकर नौरीन के कमरे की तरफ चला गया। नादिर ने इसे आवाज़ देकर रोका और कहा, तुम इन दोनों को फैक्ट्री से बाहर लेकर आना, मैं गाड़ी लेकर फैक्ट्री के गेट पर जाता हूँ। इसकी क्या ज़रूरत है? मैंने कहा। तुम नौरीन और एहसान की आंखों पर पट्टी बांध देना ताकि वो इस जगह को पहचान न सकें। इसके लिए तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। फिर इन लोगों को यहीं से गाड़ी में बिठा देना, बल्कि तुम भी इनके साथ ही बैठ जाना और आगे जाकर कहीं उतर जाना ताकि नौरीन या एहसान अपनी आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश ना करें। आधे घंटे के अंदर अंदर नादिर इन लोगों को लेकर वहां से रवाना हो गया। मैंने एक जुआ खेला था, इसका नतीजा कुछ भी निकल सकता था। थोड़ी देर बाद एजाज वापस आ गया। तुम क्या फैक्ट्री से निकलते ही वापस आ गए? मैंने कहा। तुम पैदल तो इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच सकते। नादिर ने मुझे कुरंगी रोड पर इस जगह उतार दिया था जहाँ से डिफेंस का इलाका शुरू होता है। वापसी पर मुझे एक टैक्सी मिल गई। मैं इसमें कुरंगी के मेन बाजार तक आया और फिर रिक्शा पकड़कर इस तरफ आ गया। गुड, मैंने हंसकर कहा। तुम तो बहुत ज़हीन हो गए हो। सर, बस आपकी सोबत का असर है, एजाज ने कहा। इसके जुमले पर हम दोनों ही हंस पड़े। कई दिन बाद मुझे बेसाख्ता हंसी आई थी। मुझे अपना कहकहा भी अजीब लगा। हम लोग दोबारा इसी कमरे में आ गए। फिर हम लोग यूं ही इधर उधर के किस्से दोहराते रहे। काफ़ी देर बाद मैंने एजाज से कहा, यार ज़रा चाय बना लो और हो सके तो कुछ खाने के लिए भी ले आओ। रात भर की भागदौड़ के बाद अब मुझे भूख लग रही है। एजाज ने इलेक्ट्रिक केटल में पानी रखकर उसका प्लग ऑन कर दिया और साइड में रखी हुई टोकरी उठाकर इसमें से कुछ बिस्किट के पैकेट और निम्को वगैरह निकाल लिया और बोला, इस वक्त तो आपको यही नाश्ता मिल सकता है। ले आओ यार, मैंने कहा। हम किसी 5 स्टार होटल में तो नहीं हैं, यहाँ तो जो भी मिल जाए गनीमत है। बिस्किट खाकर और चाय का एक एक कप पीकर हम दोबारा नादिर का इंतज़ार करने लगे। इसे गए हुए 1.5 घंटा हो चुका था। अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। न जाने नौरीन और उसके बाप ने वहाँ क्या बयान दिया होगा। मैंने कहा, मुमकिन है इन लोगों ने खौफजदा होकर एक मर्तबा फिर मोइन और मुनव्वर के हक में बयान दे दिया हो। ऐसा होता तो नौरीन कभी जस्टिस साहब के बंगले पर न जाती, एजाज ने कहा। वो यहाँ से सीधी पुलिस स्टेशन जाती। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अगर इसे मुनव्वर के हक में ही बयान देना होता तो इसे भला क्या खौफ हो सकता था। इस तरह आधा घंटा मज़ीद गुजर गया। मुझे अब परेशानी शुरू हो गई थी। कहीं नादिर किसी मुसीबत में गिरफ्तार तो नहीं हो गया, कहीं पुलिस ने उसको गिरफ्तार तो नहीं कर लिया। इसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने और फैक्ट्री का मेन गेट खुलने की आवाज़ आई।
میرے خیال میں نادر واپس آ گیا، اعجاز نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی کمرے سے باہر نکلا۔ نادر اپنی گاڑی فیکٹری کے اندر لا رہا تھا۔ اعجاز نے خوش ہو کر کہا، نادر آ گیا ہے سر۔ نادر نے گاڑی سے اتر کر مین گیٹ بند کیا اور تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا ہم تک پہنچ گیا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد اس نے اگلی سیٹ پر رکھی ہوئی کھانے کی باسکٹ نکال کر اعجاز کو دی، پھر ٹی وی سیٹ بھی اٹھا لایا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر ٹی وی سیٹ ایک طرف رکھا تو میں نے پوچھا، کیا رہا؟ میں نے ان دونوں کو چیف جسٹس صاحب کے بنگلے کے نزدیک چھوڑ دیا تھا اور دور رہ کر انہیں دیکھتا رہا جب تک وہ لوگ جسٹس صاحب کے بنگلے میں داخل نہیں ہو گئے۔ میں وہیں کھڑا رہا، پھر وہاں سے میں سیدھا گھر چلا گیا اور وہاں سے تم لوگوں کے لیے ناشتہ لے کر آیا ہوں۔ تم نے ٹی وی سیٹ لا کر بہت اچھا کیا، اعجاز نے کہا۔ اگر چیف جسٹس صاحب نے کوئی ایکشن لیا تو وہ میڈیا پر بریکنگ نیوز ہوگی، اسی خیال سے تو میں ٹی وی اٹھا لایا ہوں، نادر نے کہا اور ناشتہ ٹرے میں رکھ کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن نادر کے خیال سے میں خود پر جبر کر کے کھانے لگا۔ اعجاز کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے جلدی جلدی 2-4 لقمے لیے اور چائے کا کپ لے کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک نادر نے ٹی وی لگا دیا تھا۔ یہاں کیبل کا بندوبست تو ہے نہیں، نادر نے کہا۔ ہاں، پی ٹی وی اور دوسرا ایک چینل ہم صاف دیکھ سکتے ہیں۔ اسی وقت پی ٹی وی پر نیوز بلیٹن شروع ہو گیا، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہی معمول کی خبریں، وہی بم دھماکے اور ٹارگٹ کلنگ۔ اعجاز نے مایوس ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے ہو؟ ابھی تو چیف جسٹس صاحب ان لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے، یا ممکن ہے اب تک ان لوگوں کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہی نہ ہوئی ہو۔ نیوز بلیٹن کے بعد وہی پروگرام دوبارہ شروع ہو گیا جس کا سلسلہ نیوز اپ ڈیٹ کی وجہ سے رک گیا تھا۔ میں نے چائے کا ایک اور کپ نکال لیا اور چائے پینے لگا۔ موسم اب خاصا خنک ہو گیا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں نے اب تک اس فیکٹری کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ وہ خاصے بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی فیکٹری تھی۔ اس عمارت کے سوا ابھی تک وہاں کچھ بھی تعمیر نہیں ہوا تھا۔ فیکٹری کے چاروں طرف اتنی جگہ خالی تھی کہ کسی میدان کا گمان ہوتا تھا۔ وہاں بیک وقت بہت سے ٹرک اور بسیں کھڑی ہو سکتی تھیں۔ میں دوبارہ اندر آ گیا۔ اعجاز بھی شدید اضطراب میں مبتلا تھا۔ میں نے وقت گزاری کے لیے نادر سے ماضی کی باتیں شروع کر دیں۔ تم حیدرآباد سے کراچی کیوں شفٹ ہو گئے؟ میں نے پوچھا۔ وہاں میرے بہت سے جاننے والے تھے۔ وہ اکثر میری ورکشاپ پر آ جاتے تھے اور مجھے لان تان کرتے تھے کہ میں نے یہ کیا دھندا شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ باتوں باتوں میں مجھے ترغیب دیتے تھے کہ میں دوبارہ وہی زندگی اپنا لوں۔ میں نے تنگ آ کر حیدرآباد چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر میں نے کراچی میں ورکشاپ اور مکان دیکھا اور یہاں شفٹ ہو گیا۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولا، یہ سب تمہاری مہربانی ہے حسن، تم نے مجھے اس تاریک راہ سے نکالا ہے، ورنہ آج میں بھی کسی پولیس مقابلے یا گینگ وار میں مارا گیا ہوتا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا، انسان وقت پورا ہونے پر ہی مرتا ہے، اور تم۔ اسی وقت اچانک ٹی وی پر بریکنگ نیوز کے الفاظ نمودار ہوئے۔ میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ نیوز کاسٹر بتا رہی تھی، منور اغوا کیس نے ایک ڈرامائی موڑ لے لیا ہے۔ رات اس کیس کی بنیادی کردار نورین کے بھائی نے پولیس کو رپورٹ درج کرائی تھی کہ کچھ نامعلوم لوگ اس کی بہن اور والد کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اس کی تصدیق وہاں ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبل محمد خان نے بھی کی تھی۔ آج الصبح نورین اور احسان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ نورین نے بیان دیا ہے کہ اسے اور اس کے والد کو منور کے آدمیوں نے اغوا کیا تھا۔ اس نے ایک اور بیان دیا ہے کہ اسے پہلے بھی منور اغوا کر چکا ہے۔ اس واقعے کی ایف آئی آر درخشاں پولیس اسٹیشن میں درج کرائی گئی تھی۔ تفتیشی افسر سب انسپکٹر حسن نے اس ایف آئی آر کی بنیاد پر مسٹر منور کو گرفتار کر لیا تھا۔ بعد میں نورین اپنے بیان سے منحرف ہو گئی تو اے ایس آئی حسن، حوالدار اعجاز اور ایس ایس پی علی احمد سمیت پولیس کے کئی افسران کو معطل کر دیا گیا۔ بعد میں پولیس نے ایس ایس پی علی احمد کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن سب انسپکٹر حسن اور حوالدار اعجاز پولیس کے ہاتھ نہیں آئے تھے۔ ہم اپنے نمائندے سے اس واقعے کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ جی فاروق، آپ بتائیے کہ اس وقت ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ پھر چینل کا نمائندہ اسکرین پر نمودار ہوا اور بولا، شازیہ، میں اس وقت ہائی کورٹ میں موجود ہوں۔ نورین اور اس کے والد احسان پہلے چیف جسٹس صاحب کے گھر پہنچے تھے۔ جسٹس صاحب نے ان کے بیانات سنے اور انہیں اپنے ساتھ کورٹ لے آئے ہیں۔
کیا آپ کی نورین یا احسان صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے؟ نیوز کاسٹر نے پوچھا۔ شازیہ، ابھی تک میڈیا کے کسی آدمی کو نورین یا اس کے والد تک پہنچنے نہیں دیا گیا، البتہ وہاں ڈیوٹی پر موجود پولیس کے ایک سینئر افسر سے میڈیا کی بات ہوئی ہے، وہ اس وقت بھی یہاں موجود ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ کیمرے نے پولیس کے ایک ڈی ایس پی کو فوکس کیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ باجوہ تھا، ڈی ایس پی رشید باجوہ۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، وہ پولیس کا انتہائی کرپٹ افسر تھا۔ سر، آپ اس واقعے پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ رپورٹر نے اسے پوچھا۔ سچ پوچھیے تو اس کیس کی تفصیلات کا مجھے بھی علم نہیں ہے، صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ منور کیس میں انوالو نورین کو اس کے گھر سے اغوا کیا گیا تھا۔ احسان صاحب کے بیٹے نے رات گئے پولیس اسٹیشن آ کر رپورٹ درج کرائی تھی کہ اس کے باپ اور بہن کو کچھ نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ نورین کے اغوا میں منور اور معین صاحب کا ہاتھ ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، ڈی ایس پی نے محتاط انداز میں کہا۔ ابھی تک نورین یا احسان سے میری بات نہیں ہو سکی ہے۔ بہت شکریہ، رپورٹر نے کہا۔ پھر نیوز کاسٹر اسکرین پر آ گئی اور بتانے لگی کہ ابھی تک ہمیں اس بارے میں مزید تفصیلات کا علم نہیں ہے، ہم آپ کو مزید تفصیلات مہیا کرتے رہیں گے۔ اعجاز نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ اس نے کہا، اگر ہماری نوکری بحال نہ بھی ہوئی تو مجھے اب اتنا افسوس نہیں ہوگا، عدالت معین اور منور کے خلاف یقیناً ایکشن لے گی۔ پھر وقفے وقفے سے مختلف خبریں آتی رہیں۔ اصل خبر ہم نے شام کو سنی، چیف جسٹس نے منور کا نام ای سی ایل میں یعنی کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا تھا اور منور کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایس ایس پی علی احمد صاحب کو رہا کر کے ان کی ملازمت پر بحال کر دیا تھا اور ہم دونوں کو بھی ملازمت پر بحال کر دیا گیا تھا۔ اعجاز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اعجاز روتا ہوا مجھ سے لپٹ گیا اور آنسو بہانے لگا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ مجھے اس دن یقین آ گیا کہ انسان اگر حق پر ہو تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ نادر بھی آپ دیدہ ہو رہا تھا، وہ بھی باری باری ہم دونوں سے بغل گیر ہوا اور ہمیں گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ میں اور اعجاز جلد از جلد وہاں سے رخصت ہونا چاہتے تھے، لیکن نادر کی ضد تھی کہ میں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ اس کی بیوی نے اس دن کھانے پر خصوصی اہتمام کیا تھا۔ اس دن میں نے نادر کی بیوی کو دیکھا، وہ سیدھی سادی خوش شکل عورت تھی۔ وہ پہلی دفعہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ حسن بھائی، جب آپ یہاں آئے تھے تو انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، ورنہ میں آپ کی خدمت کرتی۔ ایسی بات نہیں ہے بھابھی، میں نے کہا، نادر میرا دوست ہے، اس نے اس وقت دوستی خوب نبھائی ہے۔ گڈو بھی آپ کی طرح ذہین ہے حسن بھائی، نادر کی بیوی نے کہا۔ اس نے پہلے ہی دن مجھے بتایا تھا کہ ابو کے جو دوست آئے ہیں وہ شاید پولیس مین ہیں، انہوں نے خاکی پینٹ اور پولیس والوں کی طرح لانگ شوز پہن رکھے تھے۔ گڈو واقعی ذہین ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا، اس وقت بھی ٹی وی آن تھا۔ اچانک پھر بریکنگ نیوز شروع ہو گئی۔ نیوز کاسٹر بتا رہی تھی کہ معطل ہونے والے ایس ایس پی علی احمد صاحب نے دوبارہ اپنے عہدے کا چارج لے لیا ہے اور وہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اسکرین پر ایس ایس پی صاحب کا چہرہ نمودار ہوا۔ انہوں نے پریس کو بتایا کہ مجھے اپنی سچائی کا یقین تھا۔ سر، آپ سب انسپکٹر حسن اور حوالدار اعجاز کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ ایک رپورٹر نے پوچھا۔ سب انسپکٹر حسن اور اعجاز میرے محکمے کے دو انتہائی بااصول اور دیانتدار افسران ہیں، انہیں بھی ان کی ملازمت پر بحال کر دیا گیا ہے۔ پولیس منور کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، مجھے امید ہے کہ ہم جلد ہی اسے گرفتار کر لیں گے۔ اسی وقت خبر آئی کہ پولیس نے منور کو اس کے ایک دوست کے فلیٹ سے گرفتار کر لیا ہے۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں، ایس ایس پی صاحب کو اس وقت ہماری ضرورت ہے، میں نے نادر سے کہا۔ تم سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ پھر میں نے گڈو کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھ دیے۔ نادر نے کچھ بولنا چاہا لیکن میں نے اسے ٹوک دیا۔ تم کچھ مت بولنا، یہ میرا اور گڈو کا معاملہ ہے۔ پھر میں گڈو سے مخاطب ہوا، بیٹا تم ان پیسوں سے اپنے لیے کوئی اچھا سا موبائل فون خرید لینا۔ اسی وقت میرے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے اسکرین پر نظر ڈالی تو ایس ایس پی صاحب کا نام دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ یس سر، میں نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ تم دونوں کہاں ہو؟ فوراً اپنی ڈیوٹی پر پہنچو۔ اوکے سر، میں نے کہا، ہم بس نکل ہی رہے ہیں۔ ایک ہفتے بعد عدالت نے معین کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کر دیے۔
اسے گرفتار کرنے بھی میں اور اعجاز ہی گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے معین کے ساتھیوں پر بھی خط ڈال دیا اور کئی بار رسوخ افراد کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ اس کیس کو بھی 1 سال ہو چلا ہے۔ اس 1 سال کے دوران بہت خوشگوار تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایس ایس پی صاحب کو DIG کرائمز بنا دیا گیا ہے اور مجھے انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ اعجاز اب ASI ہے۔ ہم دونوں کو بھی کرائم برانچ میں بھیج دیا گیا ہے۔ اس 1 سال کے دوران میری شادی ہو چکی ہے۔ اب نورین میری بیوی ہے۔ اعجاز جب بھی احسان صاحب سے ملتا ہے معافیاں مانگتا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ بہت بدسلوکی کی تھی۔ احسان صاحب ہنس کر رہ جاتے ہیں۔ میں نے سچائی کا جو سفر ملازمت کے پہلے دن سے شروع کیا تھا وہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک جاری رہے گا۔ شہر کے بڑے بڑے نامی گرامی بدماش میرے نام سے کانپتے ہیں، لیکن میری بیوی اکثر مجھ پر رعب جماتی ہے کہ اگر میں بیان نہ دیتی تو تم آج یا تو ملک سے فرار ہو چکے ہوتے یا پھر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے۔ میں اس کی بات پر ہنس کر رہ جاتا ہوں۔ وہ اگر بیان نہ بھی دیتی تو میں منور کو آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر ہی دم لیتا۔